अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। क्या हाल है मेरे वसेब दा? ठीक हो से, खुश हो से, एकदम खुश हो से। मैं आधी हाँ खुश होना ही ज़रूरी है, बाकी हर शे बाद है। दिल दी गाल आखा, दिल दी गाल ये है कि सब्र करो, दुआ करो, नतीजा तुहाडे सामने है। बहु देर नहीं थींदी, बहु आसान है। सिर्फ नीयत दा साफ रख के, अपने ईमान को ताज़ा रख के, अपनी दुआ दा यकीन ज़ात ते रख के ते मंगदे रह वनो तो देखो कुछ अरसा पहले ही मैं तो कोई गाल आखी। अगर मैं आख्या कोई ॾींहं दी गाल है, मेरे को मेरी दुआ मंजूर थी कि मेरे को मेरी दुआ दा जेड़ा मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी नीयत साफ आई, मेरी दुआ हक ते आई, मेरे को मिल गई है। इवें ही कोशिश करो, पहले इंप्लीमेंट करेनी है, वल अपने व्यूअर्स नाल शेयर करेनी है। कोशिश करो तो ज़ात तू मंगो, इवें मंगो जिवें अपनी माँ तू अपने प्यू तू मंगदे वे, रो के, जिद करके, प्यार नाल, हुज नाल। लोगों को छोड़ दो, बंदियां को छोड़ दो, अपनी ज़ात को भी छोड़ दो। अपनी ज़ात से सिर्फ यकीन रखो, आईना देखो, सच लाओ, आईने देखूँ नहीं लावना कहीं बाई दे सामने। हिम्मत वाली गाल होंदी नहीं थींदा ना थीवे। आईने दे सामने सच लाओ, दे सामने सच लाओ, वल देखो। अगर कुछ गलत तो झूठ हो से भी निकल वैसे, ख़त्म थी वैसे, मुक वैसे। आंधी अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करवे सा, क्योंकि अज इतने सारे मेरे को मेहमान हैं, तो एक तो वध के एक मेहमान हैं कि मैं कोशिश करे सा कि थोड़ा टाइम मैं घट के ना, मैं अपने मेहमान गाल ज़्यादा करा। मैं पहला जरा तारुफ करवे सा, मेरे नाल मौजूद हैं आरिफ बलोच साहब, सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं। अगर उमें देखा वजे इन्ह दी जर्नी को, तो इन्ह दी जर्नी बड़ी ही खूबसूरत जर्नी है। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान दे बड़े मकबूल ते मारूफ प्रोग्राम जमहूर दी आवाज़ दे बड़े सीनियर एक कंपेयर हैं। काफ़ी साल ये इन्हा दे एजाज़ विच गाल वेंदी है कि प्रोग्राम करेंदे पेन। इन तो इलावा इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर तो किया ही, होर भी बई बहु कुछ है। अगर मैं लेसा तो इन्हा तो कि मैं पुछसूँ इन्हा दी कामयाबी, इन्हा दी कहानी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह से शुक्र है, तुम ठीक हो? मैं ठीक ठाक। सर सब तो पहले तो मोस्ट वेलकम थोड़े अपने PTV सेंटर मुल्तान दे ई मॉर्निंग शो। मैं मुबारकबाद पेश करना कि PTV मुल्तान बेहतरीन प्रोग्राम करेंदा पे। सवेर की नशरियात हो भावें दूजे प्रोग्राम हैं बेहतरीन चलते पैन। और मेरे वास्ते एजाज़ की गाल है कि मैं को PTV मुल्तान ने अज मॉर्निंग शो मदू किए और मैं आया। मेरे वास्ते एजाज़ की गाल है, मैं PTV मुल्तान की इंतजामी का इंतहाई मशहूर हाँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मेरे अगले मेहमान का अगर तारुफ करवावा तो बड़े औखे औखे काम करें भाई। कहानी को लिखना सौखी गाल कहनी, ड्रामे तो असा सारे करेंदे से। तो असा अपने जिंदगी पता नहीं कितने करैक्टर्स एजें जो असा परफॉर्म करेंदे बैठे होंदे से, लेकिन एक इंसान कई बे किते इतने सारे किरदार लिखते कोई आसान गाल कहनी। मैं गाल करेंदी बैठी इस टाइम साढ़े नाल मौजूद हैं रियाज तईम साहब, ड्रामा राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। दे नाल ज़रा गाल बात करे सूँ ई बारे ज़रा गहरी गाल करे सूँ कि आखिर ये हुनर तो ये किवें कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक दा बहु करम है। जेड़ा वक्त गुजरदा पे वाह वाह अल्लाह बादशाह कावज़ां दी बेड़ी है कबूतर मला है। मैं आदि हैं क्या खूबसूरत गाल ये तो क्या खूबसूरत आगाज़ है जो तुसा करवाए। तुहाडे अपने प्रोग्राम में तो खुश आमदीद रखें सा किवें महसूस करेंदे पे वे, क्या एहसास थींदा पे एक घर तुम दूजे घर आए वे? जी बहु खुशी थी बे। सब तो पहले PTV मुल्तान दा बहुत शुक्रिया कि उन्होंने साकू दावत दी है, बल्कि साढ़े हाल हवाल साढ़े दुख सुख वंडन का साकू मौका दिते। और इवें जिमें मॉर्निंग शो है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं PTV मुल्तान बहुत अच्छे प्रोग्राम करेंदे पैन। तो ही वास्ते अज साड़ा भी दिल आदे कि असा बहुत सारा हाल वंडूँ, बहुत सारा जड़ा साढ़े अंदर दुख है वह भी दसूँ, जड़ा हाल असा अंदर ढकी वदें वह भी सुनवाऊँ। अपने जड़े नाजरीन सारे दे बैठे उन्होंने को भी असा अपनी गाली दसूँ। क्या खूबसूरत गाल है। मैं अक्सर आरिफ साहब तो गाल शुरू करे सा जी जी कि वाकई ये वो प्लेटफॉर्म है जितना हर इंसान आके, चाहे वो कोई हुनरमंद है, कोई कारीगर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, साडा वसे बहुत जरखेज है बेशक ते हर एक को मौका मिले। जी हाँ। साडे सीनियर जिमें तुसा ही वे तुसा लोगों को मौका मिले कि आके खुल के गाल करो, क्योंकि
not a talk show जी ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰੇ ਸਾਂ ਤੇ ਚੁੱਭਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਹੁਸਨ ਅਸਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਬਣੇ ਨੇ जी बिल्कुल सही गल है। ਕੀ ਆਖੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਦਸਾਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਚੂੰਕਿ ਦੇਖੋ ਪੀਟੀਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵੇਂਦੇ ਆਸੇ ਉੱਥਾਂ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਖਿੜਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਸੀ ਅਸਾਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਕੋ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਕੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘਨ ਵੰਜੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਗੇ ਵੰਜੋ ਵਾਪਸ ਅੱਛਾ ਵਤ ਦੂਜਰੀ ਵਾਰ ਵਤ ਆ ਵੰਜੂ ਹਾਂ ਵੱਲ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਸੂਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਦਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੋ ਚਿੰਬੜ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਕੋ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਘਨ ਜੋਲ ਸਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਘਨ ਵੈਸੋ ਅੱਛਾ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਦਵਾ ਘਨ ਵੰਜਾ ਵਾਲਾ ਦੇਦਿਆ ਤੇ ਸੈੱਟ ਲਗਾ ਪਏ ਉਥਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਂਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਂਦੇ ਪੈਣ ਸੈੱਟ ਲਗਾ ਪਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੇ ਜੈਸੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਲੋਕ ਹਨ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਆ ਗਏ ਇਤਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੇ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਮੌਕਾ ਮੋਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ होता पाकिस्तान टेलीविजन है या रेडियो पाकिस्तान है या फिल्म इंडस्ट्री आई इतना या थिएटर होता ਇਹ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਇਹ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਰੋਤ ਰੰਗੀਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ उन्हें दा एक ड्रामा है उन्हें मैं कोई थोड़ा जिहा छोटा जिहा करैक्टर दिता उन तो मैं आगाज़ किया इवें ही मैं वाला रेडियो पाकिस्तान दे दोस्त हैं वो इथाई जेडे दोस्त काम करन पीटीवी ते उहे रेडियो ते ही फीचर ड्रामा होंदा वो वाल मैं उथा गहन के उथा भी इवें मैं 94 95 के मैं उथा आगाज़ किया सही बड़ा उमल मुश्किल दौर होंदा हा मगर एक गाल है कि मैं उथों को दसां कि अगर असां उथा इवें खाली इवें सारी तस्वीर आ गई तो असां इवें ही कीते तो वो दूजी दीवार सागो लोग ये दसेंदन कि अरे भाई कल थोड़ा ड्रामा डिटा ते बामे असां पहचान गिंदे हुण वो वाली गाल तो कोई नहीं तो बहरल क्योंकि इतने चैनल आ गए इतना हुण मीडिया अगते वध गए मैं रियाज भाई को आदा होंदा मेरे रस्ते कट्ठे आंदे पैसे प्रोग्राम दे उत्ते उमें ऐसे पीटी रेडियो पाकिस्तान ते कट्ठे जमहूर दी आवाज़ करने हैं तो मैं कि यार इतनी ही छोटा जिहा कार्ड होंदे ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੋ ਵਧੇ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਰ ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਨ ਸਵਾਲ ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਬਿਲकुल हकीकत है क्या आज हर इंसान अपने आप को आर्टिस्ट गुलकार इतना तक के फिल्म स्टार भी बना के बैठे टिकटॉक के जरिए यूट्यूब के जरिए या सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म होवे सीखण दी उनको ज़रूरत वो आप समझते कि क्या नहीं जना कि ये साडा पीटीवी चाहे पीटीवी लाहौर चाहे कराची चाहे मुल्तान ये जी अकेडमी का किरदार अदा कर चुके कि जो इत्थों कम करके सीख गए ना वो वाल सीख गए हुण तक असां जितने भी ना साडे सामने हैं उन्हां दी शुरुआत इत्थों है उन्हां दी सीख इत्थों है जी टाइम तक ताको सरपरस्त एजा ना मिले जो नोक पलक को दुरुस्त करे बल क्या आखेंदे वे कि एजे आर्टिस्ट दी कितनी उम्र है या कितनी जिंदगी इन्हां दे काम दी जी बहुत सोहना सवाल कीते ते मैं ये गल करे सां कि जिवें इकबाल को आख्या वेंदे कि तुहाडी पहली दरसगाह माँ दी आगोश है यानी कि गोद है तां अगर जेड़ा भी आर्टिस्ट बने पीटीवी डिठे सी उत्थों सीखे चाहे वो राइटर है अज दा चाहे वो डायरैक्टर है चाहे वो आर्टिस्ट है उन्हें पीटीवी को डिठे पीटीवी को सीखते हुए अगो गए मैं अपनी मिसाल ऐसा थोड़े सवाल की तरफ वापस आसा कि मैं किवें सीखिया तो आपको पता है कि जेड़े वेले एक कोई चैनल होंदा ही पीटीवी उहदे ते ड्रामा लगदा है हुण ड्रामा जूं लगदा है वो असां जेड़े ना रात दा बह के एक मखसूस वक्त होंदा ही उहदे विच बह के देखदे सी देखण दे बाद सारी रात वो जेड़ी विजुअल आई वो सारे जहन दे विच चलदा रहंदा ही बिल्कुल अच्छा हुण असां कि जी असां पहले असां छोटे छोटे जेड़े असां बाल आसे असां सारे लड़के इकट्ठे थी के कोई डायरेक्ट हवालदार बनया खड़ा है कोई जड़े ना इंस्पेक्टर बना खड़ा है कोई चोर कोई डाकू कोई इवें ही अपनी ही कहानी बना के असां जड़े ना परफॉर्म करदे आसे जो ही परफॉर्म करो तो घर वाले आवाज़ देवे ना भी इन्हें दे वो असर थींदा पे
ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਪੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਆਗੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵੋ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵञे ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਪੀਟੀਵੀ ਕਢਾਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਕਹਿਣੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਥਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਹਿਣੀ ਵੱਲ ਟੈਲੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇਥਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਝ ਸਮੇਤ ਜੋ ਇਥਾਂ ਆਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਇਦਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖੇਂਦਾ ਜੋ ਸਿਖੇਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥੀਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਰਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥਈ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿੰਦੇ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਥੀ ਵੇਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗॉड ਗਿਫਟਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਐਗਰੀਡ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਗਿੰਦੇ ਵੇ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਵੀ ਗਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਲ ਆਦੇ ਇਹ ਨਾ ਥੀ ਵੇਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਬਸ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕੋ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਿਲ ਆਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਜ਼ਹਿਨ ਆਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਵੈਂਦਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਕੋ ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਤਹਿਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾ ਨੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ ਲੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਟੋਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵਾਕਿਆ ਕੋ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ हैं असां जब लिख गिंदे हैं तो वल उनके बाद अगर कहीं को सुने ना वो वाह वाह अच्छा लिखे उनके बाद अगर असां इवें अपने असाजा को दसे ने वही सारी तारीफ करें ने तो वल उनके बाद जो ना असां खुद मैं तो कई स्टोरीज ऐसे खुद जो ना उनको कंपोज कीते यानी कि डायरेक्ट कीते जबरदस्त वल उनके बाद दसाओ कोई अपने ड्रामे का नाम अगर दसावना चाहो तो जरूर जी मेरा रिसेंटली एक ड्रामा है जिहड़ा मैं खुद लिखे ते डायरेक्ट भी कीते वफा दे मोती ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਠੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਕਹੀਂ ਖਾਤੂਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਕੌਣ ਲਿਖਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਸਾ ਖੁਦ ਲਿਖਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵञे ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ सर ये सारी गाल ना किथाई भाई जाते वैसे लेकिन जिवें असां आदे थे ना हिको बराबर हैं इवें मर्द औरत बराबर हकूक रखते हैं हक बराबर हैं इन्हां दे मसाइल भी बराबर हैं जी लेकिन कुछ इलाके इन टाइप दे हैं जिथा यानी कि तुसां तोरी बिल्कुल बहुत सोहनी गाल है ते कुछ इलाके इहो जन जिथा असां अक्सर वेने हैं देदे हैं तो वल उन्हां मसाइल को असां क्योंकि राइटर दियानतदार होंदे इवें बिल्कुल सच्ची है जिहड़ी चीज दे दे वो कोशिश करेंगे कि ये जिहड़े मसाइल हैं ये उजागर थी इवें जिवें मिसाल के तौर पर मैं लिखा कि जी कहने से एक खातून है अगर वो डिवोर्स थी वेंदे ठीक है साडा मुआशरा उनदे नाल क्या सलूक करेंगे उनदा ब्लड रिलेशन उनदे नाल क्या सलूक करेंगे सेम उनदा ये बेसिक गाल तो सा घरों शुरू थी जी 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 ते ही वास्ते क्योंकि सोहनी गाल की देवे कि जी इवें कि जी कोल्हो दा पीर चुल दा वट्टा ठीक है जी घर दे विच अगर तुहाडा कोई बंदा है पिया असां उनदी कदर ना करे सूं कहना असां क्या करे सूं असां दूर वाले बंदे को खिदमत ही करे सूं उनदी जड़े ना खातिर तवाज़ो भी करे सूं लेकिन जड़ा घर बैठे जे को सारी ज़रूरत है असां उनको कहना देख सूं या त गाल है ही को असां जड़े ना घिन के ई को ही स्टोरी को घिन के अगू चलें और इंदे असां मुख्तलिफ किस्तां बनाएं ते उनदे नाल बड़ी पजीराई मिली है साकू बल्कि इंदे नाल साकू बहुत सारे लिखण को ड्रामे मिले बेहतरीन ये गाल मैं ज़रूर पूछसा लेकिन मैं ज़रा वना बलोच साहब की तरफ
क्योंकि हिक क्रेडिट वेंदा है स्क्रिप्ट राइटर को, ड्रामा राइटर को, जो कि बड़ा अहम है। तो इंदा जवाब भी तुसा बड़ा सोहना ॾिसो मेरे को। मैं ज़रा सर आ वञा तुहाड़ी तरफ। जी जी सर तुसा ॾिसो एक्टिंग वाले पासे ऑन स्क्रीन कोई कम कीता कुछ कीता, ज़रा ये एक्सपीरियंस भी शेयर करो। ਜੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1994 ਤੋਂ ਰੁੱਤ ਰੰਗੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁਲਤਾਨ ਸੈਂਟਰ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਸੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਸੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਲੇ ਸਡੇ ਸਨ ਪੀਟੀਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਥींदा रहे। वो एक गाल करें पैसे ना एज कंपेयर दी रेडियो पाकिस्तान दी, तो मैं एक गाल करे सा कि एक अच्छा लिसनर ही अच्छा कंपेयर बनता है। जे तक प्रोग्राम सुन सोई कहना तो क्या पता हो सी कि प्रोग्राम मैं एज कंपेयर करने रेडियो दे हवाले दे ना, तो मैं किवें करे सा जे अगर तुसा अच्छे लिसनर ही वे तवल अच्छे कंपेयर बन सो। मैं मनी तो ई वास्ते मैं देता रहे मैं प्रोग्राम मैं सुनदा भी रहे मैं और टीवी ते देते भी रहे मैंने। ड्रामे की गाल है तो ड्रामा देते भी हासे ना, ड्रामा देते हासे तो ड्रामे एक्टिंग की थी से ना। ई वास्ते बंदा वो जड़ा काम सीख दे हमेशा कहीं भी किरदार जिस गाल की भाई हर बंदा अपना अपना किरदार अदा करना पे, हर बंदा ड्रामा करना पे, हर बंदा एक किरदार ही है। असां हुण इत्थे बैठे गुफ्तगू ये सारा एक किरदार है। बिल्कुल घर वे सुंबे है, नौकरी ते वे सुंबे है, बालें दे नाल तुसां घर वेसो अपने फैमिली दे विच तुहाडा वही किरदार है एक। बिल्कुल वो भी तुसां किरदार अदा करन पे। ये सारे किरदार करेंदे करेंदे सर रियलिटी इंसान दा जेड़ा अंदर होंदे ना उस सिर्फ रात ले बाहर निकल जी हां जी टाइम कोई गाल सोचेंदा ये करेंदे कि हां मैं ए भी हां। चलो ये सारी गाली सर थींदियां रहे सन एक ब्या इवे सवाल मेरी ना गाली में कुछ टाइम आ वने मैं रोक नहीं नहीं सकती। तुसां बिल्कुल करो। तुसा लाहौर बहु काम जी कीता, हां लाहौर दा एक बड़ा सोहना साथ है जो तुहाडे ना तो मंसूब है काम में तुहाडा। सर कित्थां ठेठ अगर इस्तेमाल करा कितना चस आई कितना दिल लगे लाहौर रेडियो करके या मुल्तान रेडियो करके। खैर ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है जमहूर दी बात। देखो 1970 जल रेडियो पाकिस्तान मुल्तान दी बुनियाद रखी गई तो ये उमर शमशीर राशमी साहब ने प्रोग्राम का आगाज किया 1970 कने हूँ 2024 मुकदा पे 54 साल थे नहीं प्रोग्राम को। तो मैं 2018 कहने करें पे मैं को तई दा मजा है। कितने साल थे सर? तकरीबन मैं को 7-8 साल तकरीबन थी क्योंकि 2018 कहने 24 साल थी ना इतना ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ ਸਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈ ਲਵ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਵਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। नहीं पंजाबी मैं हुण पंजाबी थोड़ी जी नहीं हाँ, गल बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि चिश्ती साहब जिस मेरे नाल गपशप लांदे ये वजह तो मैं आके गुलदस्ता मुकम्मल थी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਾਨੀ ਤਾਸੁਬ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲਿਸਾਨੀ ਤਾਸੁਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ दूसरे तासुबात होंदे ने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कौम जात पात दा भी कदी नहीं मैं वो कीता ते अल्हम्दुलिल्लाह मैनू ये एजाज है कि रेडियो पाकिस्तान भी किया, मैं लाहौर तो भी काम किया तो मैं उत्थे पंजाब रंग प्रोग्राम करता हूँ रेडियो पाकिस्तान का। अच्छा उस बाद फीचर पंजाबी भी होंदे सन ते उर्दू भी होंदे सन ते मैं सारी जबान करता रहा। इत्थे मैं लाहौर तो भी अपना मुल्तान तो किया तो सरैकी कर रहे हैं। अच्छा सरैकी प्रोग्राम होंदे सन उत्थे अगर पीटीवी दे तो मैं सरैकी करता रहा। की गल है तुहाडी की गल है जबरदस्त सर इंशाल्लाह इवें ही करेंदे रहे सो तो सारे किते उवें भी तुसां एक मिसाल ही वे रेडियो वाला बंदा होवे ते पीटीवी दी अगर मैं कंपेयर बैठी हाँ मेरे किते बड़ा एजाज होंदे क्योंकि कोई ताको डेधा नहीं बैठा कोई तुहाडे नाल गाल नहीं करेंदा बैठा तुसां थ्रू आउट कोई लॉजिकल गाल करनी है बहुत वड्डी गाल ये बहुत वड्डी गाल होंदी। सर अगर आवां तुहाडी तरफ रियाज साहब मेरी गाल जी मैं वे छोड़ गई हाँ मैं देखा है मैं समझदी हाँ कि एक ड्रामा राइटर अक्सर औकात एक एक्टर बना छोड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक आखे इवें ही है। अगर जड़ा ड्रामा राइटर है ना वो उनके जहन दे विच सारे किरदार होने वो अगर चूज कर गए ने ना ता इवें ही है कि उनके जहन दे विच ना जेड़े लिखदे उनके जहन दे विच मुख्तलिफ लोग भी जहन विच होने किरदार भी जहन विच होने। बिल्कुल। अच्छा हुण उनके बाद जेड़ा जिंदे अंदर आर्ट होंदे राइटर को पता है क्योंकि वो हर किरदार नाल खुद पहले खेदा बैठा होंदे और जो खेद उनको पता होंदे कि जी आरिफ बलोच साहब
ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭੇਸਨ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕरेंदे और हूँ किरदार को लिख के वल जब परफॉर्म करवेंदे वल जब वो स्क्रीन ऑन स्क्रीन आंदे वालू को वो खुद मुतमईन बाद में थींदे जब तक वो ऑन स्क्रीन ना आवे उंगले तक भी मुतमईन नहीं थींदा जब तक लोग वो पसंद ना करें मैं क्योंकि जी टाइम भी कोई एजा आए ना पर्सनैलिटी सामने आए वो 1000 काम किते हुए होंगे लेकिन एक ड्रामा आंदे इंसान दंग रह वेंदे वल पता लगदे कि लिखण वाले ने पहली तो आखिरी चॉइस ही हर दी है कि होसे तो मैं ड्रामा देसा ना तो मैं ना देसा इवें ही मैं अपनी एक ताको ड्रामे दी गल दसेसा कि मुल्तान आर्ट कौंसल दे विच एक कंपीटीशन दिंदा भी ते मेरे को सारे ने आखा कि भी कंपीटीशन जे 10 लोग हन यानी कि 10 टीमां हन उन्हें आखे कि जी तुसा नवा ड्रामा लिखसो मैं पूरे 3 महीने ला दिते एक ड्रामा लिख दे अलिफ अल्लाह मैं हुण एक जाते इवें फस गया कि जी मैं विलन मर्द को भी बनाया ते औरत को भी बनाया हीरो लड़का भी है ते लड़की भी है आला ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹੀਂ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਰਿਆਇਆ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਸਿਨ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਵਲੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਥਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੋਹਸਿਨ ਕੁਛ ਥੀਵਣ ਪਏ ਵੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਕਨੂੰ ਬਈ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸਹੀ मैं उनके तकरीबन मेरे को 1.5 महीना लग गया कि मेरे को थप्पड़ दी सिचुएशन ना मिलती भी वल जब मिली है वो तकरीबन 2 झाड़े पहले मिली है ड्रामा शुरू थी बन गई हालांकि रिहर्सल भी चलती बड़ी गई जब मिली है यकीन मने सो जब वो असा परफॉर्म की उंगले तक मैं मुतमईन कर जब परफॉर्म था वो ड्रामा जब मुकम्मल था परफॉर्म था तो ऑडियंस में खड़े होके उथों नारियां दी आवाज आंदी है उंगले वाल मैं क्योंकि मैं ग्रीन रूम में आमी मैं को इतनी खुशी थी मैं तो को दसा नहीं सकता मैं जेड़े ना मेरी अखी विचों हंजू आन ए मैं ज़रूर डायलॉग दा ये सीन सुनसा लेकिन क्या करा वक्त दी मजबूरी ते ज़ैनब भी था बहु मजबूर थी वेंदी है जी टाइम को हुक्म आ वेंदे कि बस चकर हुण सेगमेंट खत्म थी गए तो मैं चाहसा पहले बलोच साहब तुसा अपने दिल दी गाल आखो पैगाम जो पूरी दुनिया क्योंकि पूरी दुनिया मेरे किते वसेब है जी पैगाम यही कि जेड़े लोग सारा ये प्रोग्राम देदे बैठन गुड मॉर्निंग वसेब PTV मुल्तान तो मैं ये गुजारिश करे सा कि मेहनत ही करो देखो असा मेहनत करके अज इत्थां आए बैठे हैं स्टूडियो दे विच लाइव प्रोग्राम करन बैठे हैं तुसां भी अगर मेहनत करे सो तो तुसां भी ज़रूर ई जा दो बस वो मेरी इहो गुजारिश और इहो मेरा पैगाम है थैंक यू सर थैंक यू सो मच जी सर जी मेरे जितने भी इन टाइम वसेब दे PTV दे जितने भी इंतजाम है सब तो पहले उन्हें दा शुक्रिया इंदे नाल जितने भी सारे दोस्त इन टाइम साकुड़े दे बैठे मैं उन्हें कोई अर्ज करे सा कि सब तो पहले अपनी तालीम मुकम्मल करो अगर इन शोबे की तरफ आंदे वे तालीम बहुत ज़रूरी है जेड़े वेले तुसां पढ़ लिख वेसो उनके बाद तुसां इन शोबे दे विच आओ मेहनत करो क्योंकि ये शोबा तो आपको इज्जत भी देंदे एहतराम भी देंदे मकाम भी देंदे ते और PTV विच अगर तुसां काम करने तो PTV हमेशा टैलेंट मंगदे और टैलेंट है तो टैलेंट कदा पीछा नहीं रह सकता टैलेंट इवें भज धोक के अपनी जा जरूर बना सर बेहतरीन बहुत शुक्रिया थोड़ा शुक्रिया इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात थी से इन प्रोग्राम में थी से जी मेरा सोना वसेब तो को एक क्लू दे के वेंदी पिया कि थाई ना वनो इथा ही बैठे रहो क्योंकि हुण गाल थी से तब बड़ी मज़ेदार थी से थोड़ा दिल बाग थी वैसे नाल रह वनो देख घिनो वाल जी वेलकम बैक मेरा सोना वसेब अच्छा वसेब हुण तो खेन के आखिरी सेगमेंट तक हुण जेड़े मेहमान मिल के तुसां खुश थी वैसो तो बात है तुम्हारा दिल बाग थी वैसे मैं आख्या ही ना कि अज तुसां नहीं हिलदे क्योंकि अज तुहाडे फेवरेट एजे लोग सन जो ताकू बूस्ट करे सन हिम्मत दे सन खास कर मेरे वसेब ज़ादियाँ
किता आहिनि आ वञो थोरा जिहा सिख गिनो समझ गिनो मुश्किलात को किवें फेस करना है क्यों असां हर हिकु कदम तो बाद रुक वेंदेसे क्यों असां सोचेंदे से कि हुण असां नहीं कर सकते हुण माशरा क्या आखे ये प्रॉब्लम तो साढ़े वस की गाल कह नहीं अगर असां ये कर गिदा तो वल तो समझो असां तो कुछ ही क्या ना कर सकूँ क्यों वजह अगर तालीम घट रह गई है नहीं गिन सके स्किल की तरफ वनो स्किल नहीं हासिल कर सके तो जेड़ी उम्र चीवे उम्र का कोई कम सीख गिनो तुसा कामयाबी भी औरत को कामयाब थीमण तो कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उनके नाल तो उवें ही बहुत दुआवां आउंदियां बहुत खैर दियां दुआवां आउंदियां अज मैं तो ए जी खूबसूरत अपने मेहमानां नाल मिल वेसां जो कि अपने अंदर एक खूबसूरत जर्नी रखे ने एक कामयाब औरत की कहानी कामयाब लड़की की कहानी जिमें उन्होंने अपने प्रोफेशन एक कहनी मुख्तलिफ पार्ट्स उन्होंने को डिवाइड करके किमें एक स्टैप खेन के हर कम को कामयाब किते ते अपना ना बनवाए के आज तुहाडे सामने बैठे तो सिखावन दसावन ते हिम्मत देवन की मैं पहले अपने मेहमान का तारुफ करवेसा मेरे नाल मौजूद हैं इन टाइम दुआ बुखारी शायरा हैं इन तो इलावा सोशल अगर अस आखो ना तो बड़े एक्टिव हैं तो इनके अलावा भी इन्हों का बहुत सारा काम है बड़ी खूबसूरत जर्नी है जो ये डिसीजन मैं सीखता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं दुआ आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लगे। थैंक यू जी मेरी अगली मेहमान बड़ी बाहिम्मत खातून बड़ी बाहिम्मत लड़की ये भी अपने अंदर बहुत कुछ रखे इन्हों की एक खूबसूरत गाल है कि इन्होंने अपनी बाहिम्मत किरदार को अपनी स्ट्रेंथ को सिर्फ अपने तक कह नहीं रखा इन्होंने कोशिश की ये कि मैं जे तो अज कितनियां बच्चियां हैं सारे वसेब कितनी लड़कियां हैं ज़रूरी कह नहीं कि तुसा 10,000 लोगों की मदद करो तुसा अगर कर सकते हो तो अपने घर दे विच जो तुहाडी हेल्पर है उनके किते कुछ कर सको हिम्मत तक करो देखो बल अल्लाह सही कि मैं रहमत करेंदा है। मैं गाल करेंदी बैठी हैं सईदा बुशरा इब्रार दी जो ब्यूटिशियन भी हैं इन तो इलावा इंसानियत तो भरपूर खातून हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बुशरा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से बुशरा बहुत प्यारी जर्नी है आपकी उस पर भी बात करेंगे लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहूँगी क्या फ़ील कर रही हैं यहाँ आके? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। जी दुआ आपका नाम ही बहुत प्यारा है दुआ के साथ ही वाकई अल्लाह याद आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है और दुआ हर कोई मांगता है लेकिन हर किसी की पूरी नहीं होती नीयत के ऊपर होता है। हाँ जी। मैं आज मेरा जब स्टार्ट था मैं अपने दिल की बात करती हूँ यकीन नहीं ईमान से ये बात कर सकती हूँ कि आपकी बस दुआ में होनी खैर चाहिए कोई देर नहीं लगती जी। कोई वो कहते हैं ना अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं ना जी ना अल्लाह के घर में बहुत जल्दी है सिर्फ नीयत साफ और अगले के लिए कुछ ऐसा ना हो जो सब्र करना चाहिए। बिल्कुल सब्र तो करें सब्र करना ही नहीं पड़ेगा। जी दुआ मुझे जानना है आपके बारे में शुरू से लेके अब तक तो बहुत लॉन्ग स्टोरी है शॉर्ट कर दें अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं। करियर का मैंने स्टार्ट किया था 2013 में एज आरजे किया था रेडियो पाकिस्तान से। ज़बरदस्त। तो उसके बाद फिर जब मैंने इस चीज़ को मतलब कंटिन्यू किया तो आगे से आगे फिर मुझे डिफरेंट ऑप्शंस मिलते रहे जी। तो बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट था हमेशा से वो इंग्लिश में था तो मैंने मास्टर्स एमफिल भी इसी में किया फिर एज अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर भी वर्क किया कुछ अरसे तक। उसके बाद मैंने जो है अपना एक जिसे कह सकते हैं आपके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके पैनल से मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की वो अब भी हमारी चल रही है काम वो हम कर रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट का मेरा। फिर डिफरेंट जैसे आपको ने देखा है कि इंसिडेंट्स आते रहे हैं हमारी कंट्री में कोरोना आया सैलाब आया और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसने बहुत सारे लोगों को हिम्मत भी दे दी खैर हिम्मत भी दे दी। हाँ जी तो उन डेज़ में हमारा बड़ा एक्टिव वर्क रहा। उसके बाद फिर मैंने अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है वो भी मेरी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और साथ साथ जो एक छोटी छोटी मेरी एक जैसे आप कह सकते हैं कि एक पैशन था एक इंटरेस्ट था एक बुक मैंने लिखी थी पोइट्री की बुक थी वो और वो काफ़ी अच्छे से बस लिखी हुई थी पढ़ी हुई थी। आपके पास है इस टाइम? नहीं इस वक्त नहीं है
ہائے میں ٹائٹل سے محروم رہا. نہیں وہ آپ کو میں نہیں اس کا ٹائٹل میں بتا دیتی ہوں, کرب تنہائی ہے اس کا نیم تھا. تو وہ میں نے نا ویسے ہی رکھی ہوئی تھی, اسے میں نے پبلش نہیں کیا کروایا. تو مجھے ہمارے نا بہت سینئر شاعر ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نا اسے پبلش کرائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا ایسا کہ مجھے اسے پبلش کرانا چاہیے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کی پروف ریڈنگ وغیرہ کر کے نا اس کو پبلش کر دوں گا, اور آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے تو آپ کو وہ شو کرانا چاہیے. خیر میں نے وہ دے دی, وہ پبلش ہو گئی اور بڑا اچھا رسپانس آیا. اور دوسری بک ابھی پروسیس میں لکھ رہی ہوں, تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی آپ کو میں دوں گی آ کے آپ کے شو میں. اور اس کے علاوہ بس یہ ہے کہ لائف چل رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ شوق اور روزگار کے غم بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ بھی لے کے چلنے پڑتے ہیں. تو بس باقی ظاہر کس بات پر لکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے, کون سے جذبات ایسے ہیں جو آپ شاعری کی صورت میں لکھ لیتے ہیں؟ دیکھیں بیسکلی شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ جو فیل کر رہے ہیں نا آپ اسے لکھتے ہیں. وہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, وہ آپ کی جو ہے کوئی پرسنل بات بھی ہو سکتی ہے, آپ کا معاشرے کے ساتھ آپ کا رویہ ہو سکتا ہے, آپ قریبی لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی بھی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایسوسیشن ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس نظر سے دیکھا چیز کو, اور آپ نے کیا فیل کیا اس کو دیکھ کے اسے آپ نے کیا اس کی جو ہے ایک آپ جسے کہہ سکتے ہیں کنکلوژن نکالا. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کسی کوالٹی کا نہیں پتہ چلتا, وہ جب تک ہم اس کو نا پریکٹیکلی جو ہے وہ نہیں کر لیتے, مطلب آپ جسے کہتے ہیں کہ پریکٹس نہیں کر لیتے یا اس کو ہم سمجھ نہیں لیتے, ہمیں کافی چیزوں کا نہیں پتہ چلتا اپنی لائف کے اندر. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز اے فیمیل میں نے اس ساری جرنی میں جو میری 2013 سے اب تک کی ہے, بہت ساری چیزیں فیس کی ہیں, بہت ساری, مطلب کہ ہر وہ پرابلم, ہر وہ ایشو جو کہ ایک فیمیل کرتی ہے, صحیح, جب وہ اب کرنے کے بعد جب وہ ایک بہترین اور مضبوط کردار کے صورت میں اور ایک شخصیت بن کر سامنے آتی ہے. جی بالکل. تو یہی اچیومنٹ میرے خیال میں سب سے پہلی اچیومنٹ تو یہی ہے کہ آپ کو لوگ جاننا شروع ہو جائیں, آپ کو رسپیکٹ دیں, جو آپ کر رہے ہیں آپ کے کام کو رسپیکٹ دیں. تو اور محنت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. میں یہ بات ہمیشہ کرتی ہوں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کی دعا بخاری کو, لیکن اس کے پیچھے 10 ایئرس کا اسٹرگل ہے, جو ایک ایکسرسائز ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے بنی, تو وہ آج اس لیول پہ کیسے ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. باقی اللہ پاک ساتھ دیتا ہے, جب انسان کو نیت کر لیتا ہے اچھا کرنے کی تو اس کا ساتھ اللہ پاک دیتا ہے, اور وہ ضرور وہ چیز اچیو کر لیتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. گھر والوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں, باہر والوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے کچھ اچیو کیا ہے, اگر اس نے کچھ کرنے کا سوچا ہے تو ناؤ اب ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور ایکسیپٹ کرنا بھی چاہیے. اتنی جو ہے نا ہونی چاہیے, کیا کہتے ہیں نا, ایک لچک ہونی چاہیے رویوں میں, کہ معاشرے کو بھی ایک سکسیزفل عورت کو ہضم کرنا آنا چاہیے. کر لیتے ہیں ہضم. ابھی تو ہم فی الحال بڑے بےتاب اور بڑے ہی بے چینی سے آپ کی شاعری کا انتظار کریں, کیونکہ آپ شاعری سنائیں تاکہ میری ذرا مجھے بوسٹ ملے, انرجی ملے, میں آؤں اپنی اگلی گیسٹ کی طرف. جی میری شاعری سے آپ کو بوسٹ اور انرجی مل جائے, آئی ہوپ سو, کیونکہ مجھے مل جاتی ہے, مجھے بہت. میری بک کا ایک ٹائٹل ہے, جو ٹائٹل شعر ہے وہ میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں. وہ ٹائٹل شعر ہے کہ یہ نہیں کہ اب شکایت نہیں رہی, یہ نہیں کہ اب شکایت نہیں رہی, ہاں مگر وہ پہلی سی محبت نہیں رہی. محبت نہیں رہی, پہلی سی محبت میرے محبوب نما. ہاں جی, یہ میرا ٹائٹل شعر ہے, یہ آپ کی نظر آج کی اس شو میں. بہت شکریہ. جی آپ بتائیں اپنی کامیابی. میری کامیابیاں میں نے اپنے کریئر کا جو سٹارٹ لیا وہ لیا 2018 سے. میں ایک بڑی پیشنیٹ لڑکی تھی, مطلب اس طرح تھا کہ میرے فادر کی ڈیتھ بڑی جلدی ہو گئی تھی, تو میرے مائنڈ میں نا ایک ہوتا ہے بچپن سے ہی نا, لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا بڑی سینسیٹیو اور سینسیبل ہوتی ہیں. بچپن سے ہی میرے مائنڈ میں ایک یہ چیز تھی کہ لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی یہ نہیں کر سکتی, لڑکی کے لیے یہ باؤنڈریز ہیں. تو میں نے اپنی لائف میں بہت ساری اسکلز جو تھیں اس کے کورسز کیے, اور ایک مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ جو بچیاں یا جو لڑکیاں گھر سے باہر نکل کے وہ پڑھ نہیں سکتی, مطلب ان کو کوئی ایجوکیشنز نہیں مل سکتی ہیں, ان کے پاس ایسے سورسز نہیں ہیں, ان کے پیرنٹس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, تو میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی.
میں نے جب میٹرک لیول سے ہی میں نے ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ بنایا سسٹر کے ساتھ، جس میں ہم لوگ نے مطلب ہمارا گھر تھا ڈبل سٹوری تھا، اپر پورشن میں ہم لوگوں نے ایک پورا انسٹیٹیوٹ بنا لیا. اس میں میں اور میری سسٹر جو تھی نا، ہم نے 2 ٹیچرز ہائر کی اور ہم لڑکیوں کو وہاں پر سکھاتے تھے ایک بہت ہی منیمم سی فیس کے ساتھ، اور جو نہیں افورڈ کر سکتی تھی ان کو اس طرح. پھر وہ پیشن میرے اندر بنتا گیا، میں ساتھ ساتھ کورسز کرتی گئی. میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی ہے، میں نے یہ پینٹنگز کے کورسز کیے ہیں، جیسے گلاس پینٹنگ ہے یا اسٹل لائف ہے، یہ ساری. اور اس کے علاوہ پھر میں پروفیشنلی بیوٹیشین کی کلاسز لیتی گئی. پھر میں نے چھوٹا سا ایک سیلون بھی بنا لیا، لیکن اس میں صرف میں ضرورت مند لڑکیوں کو ہی سکھاتی تھی. اور اسٹل بھی میں بیت المال کے ساتھ کری ہوں کام. ان کی بچیوں کو بھی میں سب مطلب جو بھی میں نے کلاسز تھیں وہ فری آف کاسٹ تھیں. کبھی میں نے اس کے لیے ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو نہیں سوچا. اور پھر اس کے علاوہ میں نے آرگنائزیشن اپنی بنائی، تو اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ ایک پلیٹ فارم ملے ایسی لڑکیوں کو کہ جو افورڈ نہیں کر سکتی. تو میرا لائف کا جو ابھی تک پیشن ہے وہ ابھی بھی یہی ہے، اور نیکسٹ جو لائف آگے انشاءاللہ بڑھے گی اس میں بھی میرا یہی، میں اس بارے میں بہت زیادہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ فلاح کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن نہیں. میل ڈومیننٹ آپ کو پتہ ہے معاشرہ ہے. کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں، کتنی ہی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے شادیوں میں یہ پرابلمز آتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، پیرنٹس کے پاس وہ کام کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ان کے لیے کرنے کے لیے. اور یہی چیز ہے جو ان کو نیگیٹو چیزوں کی طرف بھی لے کر جاتی ہے. بالکل. جب ان کے پاس صحیح سورس آف انکم نہیں ہوگا اور وہ مجبور ہوتی ہیں، تب جا کے وہ کچھ ایسی چیزوں میں پڑ جاتی ہیں جس سے ان کے لیے بعد میں کافی ایشوز. ایسے ہی ہے. میری کافی اسٹوڈنٹس ایسی ہیں جنہوں نے اپنے سیلونس بنائے ہیں. ایون کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ایسی ہے کہ میں خود حیران ہوتی ہوں. اس کے فادر کے پاس کافی پیسہ تھا، لیکن وہ بچی جو تھی نا وہ پولیو تھا اس کو. آپ یہ دیکھو کہ وہ ایک ہاتھ کے ساتھ برائڈلز بھی بناتی ہے، وہ سارے میک اپس بھی کرتی ہے، اس نے اپنا سیلون بنایا. اور میں ان کے گھر جاتی ہوں، فیملی والے اس کے اس طرح مجھے کرتے ہیں جیسے میں کوئی پیر ہوں. تو وہ کہتے ہیں آپ نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ یہ اپنے پیسے کما رہی ہے. زبردست. تو اس سب کو کرنے کے لیے آپ نے کوئی ٹیم بھی بلٹ اپ کی، کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑے؟ کافی، کیونکہ جو فیمیل میرے ساتھ سیکھتی تھیں، مطلب میرے پاس اس طرح مدرس نے بھی سیکھا. کیونکہ اس ہیلپ کے لیے نیڈ کچھ سورسز کی نیڈ ہوتی ہے. بالکل. اس میں آپ کو بہت سارے لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ساتھ ملا آپ کو؟ بہت سارے لوگوں کا ساتھ نہیں، اللہ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. لوگ جو ساتھ دیتے ہیں نا، آج کل معاشرہ ہے وہ آپ کو پیچھے کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دے کے آپ کے ساتھ نہیں چلتے. اس کے لیے میں نے صرف اپنی ہی میرا خیال ہے اپنی ہیلپ کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو بہت سارے نیگیٹو لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. پازیٹیو لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کو مطلب پازیٹیو بوسٹ کریں یا وائبس دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ کافی سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف آپ کو مطلب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ چیزیں. میری مدر کی دعائیں بہت زیادہ ہیں میرے ساتھ، اور کیونکہ وہ سنگل پیرنٹ تھیں، انہوں نے ہمیشہ مجھے اسی طرح سے وہ کیا. وہ روز دعا کرتی ہیں میرے لیے. میں جب بھی کہیں جاتی ہوں تو مطلب ایک ہوتا ہے کہ بس ماں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. ماں کی دعائیں ہیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے اس سے بڑھ کر. جی دعا کیا کرنے کا ارادہ ہے، کیا سوچا ہے، فیوچر میں کیا پلان ہے؟ فیوچر میں میرا یہی پلان ہے کہ میں اپنے یہ سوشل ورک کو آگے لے کے جاؤں. اور اب میرے پاس سوشل ورک میں آپ کیا کیا ایڈ کرتے ہو؟ تو سوشل ورک میں میرا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 30 سے 40 فیملیز ہیں جن کو منتھلی بیسس پہ ہم راشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے میرج کے کیسز آتے ہیں، اورفن جو فیمیلز ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ اسٹڈی کیسز آتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ آف کیسز آتے ہیں. اور اب مجھے اور سٹیز سے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کیسز، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ ایک بندہ کرتا ہے تو پھر آگے سے آگے وہ اس کو کرتا ہے، لوگ بتاتے ہیں، پھر وہ ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں. تو میرا یہی وہ ہے کہ میں اس چیز کو لے کے جاؤں. لیکن اب جو میں نے مین فوکس کیا ہے کچھ عرصے سے وہ اس چیز پہ کیا ہے کہ میرے پاس جو فیملیز آتی ہیں ان کو ویریفائی میری ٹیم کرتی ہے. تو جو ویریفیکیشن ہوتی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسا بندہ یا بندی ہے جو کوئی اسکل سیکھ سکے، یا آلریڈی اس کو کچھ آتا ہے اور اس کے پاس سورسز نہیں ہیں. سپوز
کئی گھروں میں ہم نے سلائی مشینیں لے کے دی ہیں جن کو سلائی آتی تھی تاکہ وہ خود سے بھی کچھ اپنے لیے ارن کر سکیں, یا کوئی اور ایسی اسکل جو ان کے پاس جو ہے وہ ہے اور ان کے پاس سورسز نہیں ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تو وہ ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ خود بھی کچھ کریں. مطلب کہ صرف ہم نے ان کو ایک طرح سے ہاتھ پاؤں کاٹنے نہیں ہیں ان کو خود اپنے لیے بھی جو ہے وہ کچھ کرنے کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے. تو میرا فوکس اب اس چیز پہ بہت زیادہ ہے. میں نے بہت ساری فیمیلز کو نا ان چیزوں سے مطلب اٹیچ کیا ہے, جس کو سلائی آتی تھی, جس کو بیوٹیشین کا کام آتا تھا, ان کے لیے ہم جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں ڈونیشن, ان کو ہم ایک چھوٹا سیٹ اپ بنا کے دے دیتے ہیں. تو یہ میرا اپنا انڈیویجول ورک ہے, اور اس میں میں نے میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں بہت عرصے سے, بہت پرانے, ان کو پتہ ہے کہ یہ ورک میرا ہوتا ہے اور اوتھینٹکلی ہوتا ہے یہ ورک. بالکل. اور میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں کروں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ جب تک ایک ٹیم نہیں ہے, اس کے ساتھ جب تک لوگ نہیں ہیں, تو سورسز جو ہیں ہمارے ظاہر ہے دن بدن حالات کی وجہ سے اس طرح نہیں رہے جیسے پہلے ہوتے تھے. اب یہ ساری چیزیں ہیں, تو میں ان کو ہی آگے لے کے ڈفرینٹ سٹیز میں بھی اس کو پھیلانا چاہ رہی ہوں نیٹ ورک انشاءاللہ. اچھا دعا, پرسنلی ایک کوشچن ہے آپ سے, کیونکہ آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں. کبھی میں نے یہ دیکھا ہے, میں موسٹ آف کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہی, بہت منیمم کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں, لیکن ضرور ایسی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ولا سورسز نہیں, ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے, لیکن اگر وہ چیز ان کو وہ مل بھی جائے, وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کریں, کہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو کے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیے بیٹھے ہیں. ناؤ وی آر ڈیڈ. اس میں نا دیکھیں اس طرح کے کیسز ہیں اور ہوتے ہیں, لیکن ان کی کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے, ان سے بات کی جا سکتی ہے, ان کو یہ سمجھانے والا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوتا. اگر میں آپ کو ایک بات کہوں, اب جیسے ایک کیس تھا میرے پاس آیا, وہ راشن کا ہی تھا. تو لائک کہ میں جب وہاں ویریفیکیشن کے لیے گئی تو وہاں پر جو اس کی مدر تھیں, ان کو مطلب یہ سینس نہیں تھی کہ بھئی میری بیٹی کو ایک بہت اچھی سلائی آتی ہے, تو میں اگر اسے اس چیز کی طرف لے کر آؤں. اس کی مدر کی یہ سوچ تھی کہ میں ادھر سے مانگ لوں, ادھر سے مانگ لوں, اور لائک کہتے بھی ہیں یہ بات بھی ہے کہ جس کو عادت پڑ جائے نا, عادت پڑ جائے. تو میں نے پھر ان کو ایک بات کی, میں نے نا سب ظاہر ہے میں نے سارا کچھ جج کیا, تو میں نے انہیں یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو نا کچھ نہیں دے سکتی ان ہینڈ, میں صرف آپ کی بیٹی کو ایک مشین لے کے دے دوں گی, یہ خود ارن کرے, اس پہ خود کام کرے, کیونکہ میں نے آبزرو کر لیا. اچھا دوسری جو آپ کی بات ہے وہی اسی بات سے بات ہے کہ صرف اس میں نہیں, ویسے بھی نا لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا شارٹ کٹ مل جائے کچھ, خاص کر بچیاں, ہم یہ بات کھل کے کریں, یہ بات ہے بہت ضروری. آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے, ہمارے پاس بھی سورسز نہیں تھے, ہم نے بھی وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, اور یہ میرے خیال میں نا یہ بات میں ایز اے فیمیل کہتی ہوں کہ آپ کی نا جتنی بھی مجبوری ہے نا, دیر از اے پازیٹیو وے, ارننگ کا پازیٹیو وے ہوتا ہے, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیپچر کر رہی ہیں یا آپ نیگیٹو وے کی طرف جا رہی ہیں. دیکھیں میں جب اسٹوڈنٹ تھی, میں اپنے ہاسٹل میں اپنی جونیئرس کو پڑھاتی تھی, بالکل ٹھیک ہے, اپنے سورسز وہاں سے جنریٹ کرتی تھی. پھر جب میں پریکٹیکل لائف میں آئی تو میں نے کوشش کی کہ میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کوئی پکڑ لیتی تھی, کوئی وائس اوور کر لیا, کسی کوئی ڈاکومنٹری بنوا دی. آپ چاہو گی تو ہوگا نا پازیٹیو. اب آپ یہ سوچو کہ یار میں بیٹھی ہوں اور مجھے کوئی آ کے نا پلیٹ میں ایسے دے دے گا, اور آپ ایزیوم کریں کہ آپ کو وہ ساری سہولیات چاہیے جو ایکس وائی زی کے پاس ہیں, آپ ان کے اتنے زیر اثر ہو جائیں اپنی خواہشات کے کہ پھر آپ کو شارٹ کٹس ایسے ملتے ہیں جو آنے والے چند عرصے میں ہی آپ کو برباد کر دیتے ہیں. دیکھیں وہ رسپیکٹ جو پازیٹیو وے میں جا کے بنائی جاتی ہے نا, وہ فار ایور ہوتی ہے, اور جو نیگیٹو ویز ہوتے ہیں نا وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں. وہ آپ کو ایک تو آپ کی ریپیوٹ کو ڈیمیج تو کرتے ہی ہیں, اس کے علاوہ آپ کی پوری لائف ڈیمیج کر دیتے ہیں. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. میرے پاس ایسی لڑکیاں آتی ہیں جاب کے لیے, اکثر میں انٹرویوز کرتی ہوں اپنی کمپنی کے لیے, تو مجھے آ کے کہتی ہیں ہم مجبور ہیں, مطلب بہت پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ واقعی ڈیزرونگ ہیں. تو ایسے بندوں کو دے کے بندہ کام خوش بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ کرنے والی بچیاں ہیں. اور مطلب ایسی بھی اس طرح کی بھی ہیں جو اچھی ہیں اور ارننگ کرنا چاہتی ہیں, لیکن میں نے یہ چیز نا بہت کم دیکھی ہے. اب سوری ٹو سے, اب جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے نا, آئی ایم ایگری, حالات بہت عجیب اور ویئرڈ قسم کے ہیں. حقیقت ہے. دیکھیں جیسے نا موبائل پہ سوئپ کر کر کے لوگ منگواتے ہیں نا ڈیلیوری فوڈ کی, ویسے اب سوئپ کر کر کے نا لوگوں نے اور چیزیں بھی کرنا شروع کر دی ہیں. لیکن
सब जानते हैं और इतनी नॉलेज हम इल्म वाले हैं इस टाइम जिस दौर में हम हैं हम नहीं कह सकते कि हमें अपने अच्छे बुरे का पता नहीं हाँ जी, नहीं पता। और जो जितना अवेयर्ड होता है वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये गलत है, ये सही है। अब हमसे हिसाब भाई, किस हम चीज़ बड़े का लिया ही जाए? ड्राई उस पे जा रहे हैं हम बड़े ही उस टॉपिक पे जा रहे हैं जो दिल के हमारे वो है ना अंदर की बात है। हाँ जी, अंदर की बात तीन है। औरतें बैठी हैं इस टाइम हाँ। और 3 कहानियां हम बना देंगे ऐसे ही है। और क्योंकि सच है, ये सच है ट्रू जी। 100% ट्रू। देखिए, और आपसे हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हाँ जी, तो इससे पहले कि हम कुछ और सच बोल दें आप क्यों ना हमें कुछ अच्छा सा सुना दें, क्योंकि शायरी की बात है और जब शायरा आए और हम उनके कलाम ना सुने तो ये तो भाई हमें हजम नहीं होती बात। अच्छा, आपने कलाम सुनना बिल्कुल क्योंकि भाई शायरी के बाद तो मैं तो जहाँ देखूँ अच्छा शायर, ओके प्रोग्राम हो गया मेरा डन जी। आप तब तक सोचें आपने सुनाना कौन सा है, मैं तब ठीक तक हो इनसे जरा पूछूं कि आपको शायरी से हाँ, लगाव है बहुत कम। सुनने में? हाँ, सुनने में, पढ़ने में। फिर एक अभी अभी वाली दोस्ती का मशवरा है, करके देखें, पढ़ के देखें। मैं पहले ये समझती थी पता नहीं शायरी कौन पढ़ता होगा, जब से पढ़ी है मुझे कोई उलझन ही नहीं होती, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। क्यों? जो मुझे इतनी बड़ी कहानी लग रही होती है, किसको सुनाऊं, क्या बताऊं, वो एक लाइन में मिल जाती हाँ, वो आप लिख देती हैं। मिल जाती है मिल जाता है। और आप फिर लिख बहुत अच्छा लेते हैं, हाँ, फिर आपको लिखना भी आ जाता है जी, तो आपको इतना टाइम दे सकते थे एक थेरेपी ही होती है शायरी भी। बिल्कुल ऐसे आप ही। जो फील कर रहे हैं, जैसे हर किसी का एक थेरेपी का वे होता है ना, तो शायरी मेरा शायरी है, बिल्कुल। तो ये चीज़ होती है। एक नज़्म है जो Thank सबसे you. पहले लिखी थी इस बुक की मैंने, वो थी सुनो तन्हाई का कर्ब बहुत जानलेवा होता है। वाह, सुनो तन्हाई का कर्ब बहुत जानलेवा होता है, रगों से खून निचोड़ लेता है, मन से आस का दिया बुझा देता है, वाह, जिंदगी फना कर देता है, फना कर देता है, तुम्हारा पता नहीं मगर मुझे तबाह कर देता है। मुझे तबाह कर देता है, सुनो तन्हाई का कर्ब बहुत जानलेवा होता है। बहुत जानलेवा होता है, बहुत आला। लेकिन मेरा पता नहीं तुम्हें तबाह कर देता है, अच्छा, इसमें इजाफा कर दें मैंने कहा तुम्हारा पता नहीं मुझे तबाह कर देता वही ना, अब इसको ना आप इसको चेंज कर दो। इसको चेंज कर चलो दें। ठीक है। क्यों? हमारे माँ बाप ने हमें स्ट्रेंथ दी है, जिसने हमें खोया है तबाह वो हुआ है। जी बिल्कुल, हम वो हमें डिजर्व ही नहीं वो करते। यार पावरफुल हो सही गए, बात है ना, तो बनता है ना जी। अब बिल्कुल हमारे पास रह गए हैं वो चंद घड़ियां, वो चंद लम्हात जिसमें मैं आती हूँ दिल की बात की तरफ। आते हैं पहले आपकी तरफ, क्या कहना चाहेंगी बुशरा आपके दिल की बात को पैगाम की सूरत में सब देखने वाले पूरे वसीब को? मैं पूरे वसीब को यही कहना चाहूँगी कि अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और कोशिश करें कि लोगों के लिए अच्छा करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है हमारे लिए कि हम हमारे लिए मखलूक को खुश रखना, राज़ी रखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही चाहूँगी कि एक जो दिया है ना वो बन जाएं आप, बिल्कुल, यानी कि अपने हिस्से की कैंडल आपने जलानी है। आपने ये नहीं देखना कि माशरा क्या है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, उससे आप बिल्कुल उस चीज़ को छोड़ दें और अपने हिस्से की एक कैंडल जलाएं और लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। एग्रीड जी। दुआ आपके दिल की बात। मैं सिर्फ फीमेल्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप कभी भी डीमोटिवेट ना हो और ये ना सोचें कि आप कुछ नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकती हैं। अगर आप में कोई टैलेंट है, कोई पैशन है, तो आप उसको प्रैक्टिकली लेकर आएँ और आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगी। मुश्किलात आएंगी लेकिन उनको फेस करने से आपकी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर फीमेल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे उसके फादर और उसके भाई जितने मर्जी रिच हैं, लेकिन फ़ीमेल को इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दिस इज़ अ मस्ट थिंग। और फीमेल्स को ये सोचना चाहिए, ये इस टाइम हाई टाइम, क्योंकि मैंने देखा है घर बनाने में एक घर आपका बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। वो आपकी जो चीज़ है ना, वो आपकी वो है जो आपके पास है, जो आपने ख़रीदी है। आपके बाप का घर आपके बाप का ही घर है।
आपके भाई का उन्होंने घर कहा आपके नाम भाई लगवा का ही दें, घर फिर वो है। आपका है। ये चीज हाँ, नाम नहीं, वो बात और है वो नाम वाली तो, बिल्कुल, हाँ। लेकिन बस यही मैं कहना Very चाहती हूँ कि good, शॉर्टकट से बचें और Very good. पॉजिटिव वे में एफर्ट्स करें, ये बहुत ज़रूरी है। एग्रीड, थैंक यू भाई, Thank थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बड़ी मजेदार गपशप हुई। कोई कैमरा मुझे तो याद ही नहीं आया कि मैं कैमरे में बैठी हूँ। Same बिल्कुल गपशप ही होती रही है जी। नाजरीन इतना कितना ही नहीं, इतना ही छोटी सी ब्रेक मिलते थे, ब्रेक तो बाद। जी वेलकम बैक मेरा सोना वसेब। हुण मैं क्या करा, अज तक मेरे को कार्ड से भी नीड कहनी, अज तक मेरे को अलावण दी सोच के अलावण दी नीड कहनी, क्योंकि अज थोड़ी जी लड़ाई भी थी थे, तुसा खुश भी थी वे सो ए जी शख्सियात को देख के। हुण ता तुसा उन्हां को हर जात दे पे वे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे को याद है मेरा दूसरा प्रोग्राम है, मेहमान आए हैं उन टाइम मैं जानती कहना, हुण ता बच्चा बच्चा जानता है। बड़ी ही सोहनी, बड़ी ही प्यारी, नफीस, नाजुक लड़की, उनका तारुफ मैं करवे सा, लेकिन असल गाल तो यह है साड़ी वसेब का वो तारुफ है। मैं गाल करें दी पी, मेरे नाल मौजूद हैं हिना मुख्तियार मलिक। अगर आखा तो उवें जो गाली लिखी हुई एंकर पर्सन भी हैं, ये जनाब जी बड़ी सोहनी एक्टिंग भी करें दिन, हुण तो माशाल्लाह ड्रामा आर्टिस्ट हैं, रेडियो ते भी इन्हां दा काफ़ी सारा काम है। लेकिन ईद तो अलावा मैं लड़ना भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है ज़ैनब? यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टू। थैंक यू। अगला तारुफ करवा के ना वह लड़ूं, वह लड़ देते वह ठीक है जी। मेरी अज दी आवाज़ मेरी फेवरेट आवाज़, ये बंदा आवे वलता बूस्ट ही बूस्ट है, वलता अगला हफ्ता पूरा कोई और सिंगर आवे ना आवे, मेरा काम पूरा है, मैं खुश हाँ। हिना भी खुश थी वैसे आहिस्ता, क्योंकि साढ़े नाल इन टाइम मौजूद हैं इमरान मुगल, साढ़े वसेब दी सब तो सोहनी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इमरान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। कैसा फील कर रहे हैं? मैं हमेशा अपना फील करता हूँ यहाँ दो औरतों के दरमियान। अल्लाह खैर करे। मैं दुआ भी कर रहा था, जिस तरह आपने कहा कि मैं लड़ लूँ बाद में लड़ूँ, तो मैं यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह खैर मेरी अल्लाह खैर करे जी। हिना पहले तो आपसे दो चार बातें, उसके बाद हमने फौरी गाने पे आ जाना। डन। पहला गिला शिकवा शुरू ये करना है, कहाँ होते हो अपने पीटीवी मुल्तान को कैसे इतना अरसा गैर हाजिर रह सकते हो? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन सब के लिए बहुत खुश हैं, ढेर सारी विशेज़ हैं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, बहुत खुशी होती है। लेकिन ना भाई ये गलत बात है, हमें कैसे भूल गए हो? नहीं, भूलने वाली तो कोई बात ही नहीं है, मेरा तो स्टार्ट ही जो है ना वो पीटीवी है। बिल्कुल। रेडियो पाकिस्तान के बाद जो मैंने अगला कदम उठाया वो रेडियो पाकिस्तान के बाद ये पीटीवी था, और पीटीवी मुल्तान से ही जो पहचान बनी, जो इज्जत मिली, जो शनाख्त बनी, वही आगे गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसको भूलना तो बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, ये है कि मसरूफियत बढ़ गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह तो क्योंकि थोड़ा सा निजी चैनल्स के साथ मसरूफियत बढ़ गई, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर आना जाना कम हो गया। भूले बिल्कुल नहीं है। भूले नहीं है ना, ये आपकी मोहब्बत और खूबसूरती है कि आज भी आप हमारे साथ वैसे ही हैं। बस उदासी हो जाती है तो थोड़ा बहुत अपनों के साथ ही गिला शिकवा होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। गिले शिकवे दूर करवाएं, कुछ करें। हाँ। इमरान की तरफ देखें। इमरान, इससे पहले कि हमारे आंसू ही आ जाएं, हम बिछड़े हुए दोस्त रो पड़े, हमें हंसा दें, क्या सुनाने वाले हो? आपका जो गिला है ना, वो समझ लो कि मैं लफ्जों से बयान कर रहा हूँ, कि तर्जुमानी कर रहा हूँ मैं, तो सुनिएगा जरा। मैं गौर से ये आपकी तरफ से मैडम हिना को की। हाय, फिर तो कमाल ही हो गया। जरूर जी, सुनना, गौर से जरूर, सुनना। अब तो बनता है, अब तो बनता है।
थैंक यू। बहुत प्यारी लड़ाई थी। अगले सॉन्ग पे ना आप हमें मोहब्बतें दे देना, बिल्कुल, बराए बिल्कुल, मेहरबानी, बिल्कुल। हमें तो नज़रों से नहीं गिरना। लेकिन नहीं, क्या अब भी ऐसा होता है? वैसे हिना से पूछना हाँ, चाहूँगी, इनसे पूछें। हाँ ये होता है, जो बिल्कुल होता है। शायरी के अल्फाज थे, क्या मोहब्बतें अब भी ऐसी होती हैं? मोहब्बतें होती हैं, ऐसी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती? क्योंकि शायरी जो होती है वो होता ही एहसासात और जज्बात का मजमुआ है। तो जो इंसान अंदर महसूस कर रहा होता है ना, वही आप कलम बंद कर देते हैं बस। तो इट्स मीन कि जो आप कलम बंद कर रहे हैं वो आपके अंदर है। मोहब्बत भी होती है, मोहब्बत भी होती है। ठीक। आगे कदर करने वाले ना हो वो अलग बात है, लेकिन सही। आपकी मोहब्बत होती है। मोहब्बत, मेरा मानना ये है कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान से ही हो। हाँ, मोहब्बत तो आपको- रिश्तों में, हर रिश्ते में मोहब्बत आपको होनी हर चाहिए। रिश्ते में, आपको काम में, आपके पैशन में, या हर उस चीज़ से हो सकती है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, और होनी भी चाहिए, होने भी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला आपको रिवार्ड इसी चीज़ का देता है। आप जितने ऑनेस्ट होते हैं किसी रिश्ते के साथ, अपने काम के साथ, अपने जज्बे के साथ, तो अल्लाह आपको रिवार्ड भी उसी तरह देता है फिर। हाय, मेरी तो दुआ होती है अल्लाह ताला मुझे मोहब्बतें मिलती रहे। आमीन मुझसे सुम्मा मोहब्बतें आमीन, होती रहें। अल्लाह में तुम्हें खुश रखे। आमीन सुम आमीन। इतना प्यार, इतनी प्यारी टीम, आप तो ऑलरेडी हमारे इस घर का हिस्सा हैं, और आपको पता है हिना कि यहाँ का कितना प्यार है। बहुत लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। अमूमन बस ऐसे सेब के नहीं लोग। होता, सीरियसली मीडिया में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी शुरुआत भी यहीं से, इतने सालों के बाद, गैप के बाद भी आई, तब भी यहीं पे आई। इस प्यार के अलावा इससे थोड़ा सा भी कम बर्दाश्त ही नहीं होगा। हाँ, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीटीवी के साथ ही आगाज़ हुआ, और पीटीवी के साथ ही जहाँ पर भी मैं आगे जा रही हूँ अपने इस पीटीवी के नाम के साथ, तो लोग बहुत अच्छे मिले हैं। ज़बरदस्त। ये अल्लाह का ख़ास करम होता है आप पर कि आपकी टीम, आपने जिनके साथ काम करना है, जिनके साथ रहना है, जिनके साथ आपने वक्त गुजारना है, वो लोग अच्छे हों। एक और बात हिना, मुझे ये बताएं, कंपेयर या एक्टर? दोनों चीज़ें, एक दोनों चीज़ें, एक्टिंग। अच्छा, एक्टिंग में वैम का किरदार या हीरोइन का किरदार? देखिए, किरदार मायने नहीं रखता फिर आपके लिए। आपके लिए जब आपने काम करना है ना, और आपके लिए मायने वो रखता है कि आप उस किरदार को बिल्कुल अपने ऊपर हावी कर लें। आपको जो एक टारगेट कह लो, एक आपके लिए वो अचीवमेंट होगी कि अगर आप उस किरदार को जो आपको दिया गया है ना, आप उसमें पूरे हो जाओ। पूरे हो जाओ। ज़बरदस्त। मोस्ट फेवरेट ऐसी आर्टिस्ट जिससे आप इसीलिए ज़्यादातर देखना पसंद करती हैं उनकी एक्टिंग, कि आप उनसे सीखना चाह रही होती हैं? हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं माहिरा खान जी। और फेमस एक्टर, सुपरस्टार है बल्कि पाकिस्तान की। तो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, मुझे उनके एक्सप्रेशंस, उनकी एक्टिंग, उनकी एक्टिंग स्किल्स और उनका बेहतरीन। वे ऑफ एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका एक्टिंग में एक्सप्रेशंस ही काउंट होते हैं। इस बात पे क्लैप के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सच्चाई के साथ बयान किया कि वाकई हम देख के सीख रहे होते हैं। बिल्कुल सीखते हैं, वाकई no doubt। बहुत सारे ऐसे, मैं एज अ होस्ट एक दो हैं जिनको मैं देख के डेली बेस पे नहीं तो जब जब मुझे मौका मिलता है मैं उनके शोज देखती हूँ। बिल्कुल और मुझे, मैं उनको जैसे कोई आप किसी से लेक्चर नहीं ले रहे होते, मैं उनसे वो लेक्चर ले रही होती हूँ बेसिकली। आते हैं इमरान की तरफ। क्या इमरान, आप भी एज अ सिंगर, जो भी ऐसे सिंगर्स हैं जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई लेकिन आप उनको सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि आप उनसे कुछ ना कुछ लर्न करना चाह रहे होते हैं? जी बिल्कुल, जब आप बात कर रहे थे ना कि भी हम देखकर जो है वो एक्टिंग आती है और सीखी जाती है, तो गाने में भी ऐसे ही है कि जब आप सुनते हैं, और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा सुनने से ही आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है, और आपकी इंस्पिरेशन अगर हो तो वो तो फिर बहुत अच्छी बात होती है। तो किसी अच्छे को देखकर, किसी सीनियर को, किसी बड़े को देखकर तभी इंसान कुछ ना कुछ आपसे हासिल, उनसे हासिल करके कुछ ना कुछ आपको आता है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है। अब तक कितने टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने उनसे बाकायदा आपने इसकी ट्रेनिंग ली है सिंगर? मेरे एक उस्ताद एक ही हैं, उस्ताद गुलाम अब्बास साहब, तो प्लेबैक सिंगर रहे हैं पाकिस्तान के, तो अभी भी हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे।
تو ٹیچر میرے وہی ہیں. باقی انسپریشن ہوتی ہے وہ گانے میں سینئر سے, جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ کے جو بڑے آرٹسٹ ہیں ان سے آپ بہت کچھ لیتے ہیں, تو وہ میں لیتا رہتا ہوں. یہ میری عادت ہے. کوئی لرنر بھی ہوں, اور میرا خیال ہے کہ جب آپ کا یہ اسٹڈی کا جو عمل ہے سن کر ہو یا دیکھ کر ہو, جب یہ ختم ہو جائے تو پھر کچھ نہیں رہتا. سنگرز کا اگلا قدم ایکٹنگ ہوتا ہے عموماً. ہاں جی, کر سکتے ہیں. وہ ملٹی ٹاسکر, آج تو ویسے بھی ہر چیز ملٹی ٹاسکنگ ہو گئی ہے. سوچ ہے ابھی تو نہیں ہے. ابھی تو ہاں نہیں جی. ہے, بالکل. اور آرٹسٹ کا کمپیئر کا ایکٹنگ تک کا سفر, اس کے بعد کا پروڈکشن ہاؤس تک کا سفر, عموماً کیا کہتے ہو؟ دیکھیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا وہ آپ کی اپنی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور آپ کے اپنے مقام ڈیسیژن آف پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے کیا سوچ رکھا ہے. اگر آپ تو بہت ہی سپر ڈوپر اسٹار بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا پروڈکشن ہاؤس کی طرف آپ نہیں جا سکتے, کیونکہ پھر آپ نے سیکھنا ہے, آپ نے کرنا ہے. لیکن وہ اگر آپ کا لرننگ پروسیس رک جائے, آپ کو لگے کہ میں بہت زیادہ سیکھ گیا ہوں اور مجھے اپنا کچھ الگ سے کچھ کروا لینا چاہیے, تو پروڈکشن ہاؤس کی طرف آپ جا سکتے ہیں, ادروائز نہیں. نارملی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی میرے خیال کو پروڈکشن ہاں, جب آپ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے. ہاں, ڈیمانڈ کم ہو جائے. اب جا کے نا بلیو کریں, ایمان والا یقین ہو گیا ہے, آپ کے اندر اسکل ہو, آپ کے اندر اسٹرینتھ ہو, اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہوئی ہو, یو نو نیڈ اینی ون, یو نو نیڈ سفارش, لابی, ایکس وائی زی. اس پہ تو ایمان ایبسلیوٹلی ہے, رائٹ. کیسے اس پہ تو ایمان ہے میرا. اب کیسے, ایک ٹائم تھا کہ مشکل, جب ایز اے فیمیل ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں نا, کبھی تھک بھی جاتے ہیں, کبھی یہ سوچ کا پہرا ضرور سایہ آتا ہے کہ شاید نہیں, لیکن ہم جیسی ڈھیٹ نہیں رکتی, ہم کہتی ہیں کوئی بات نہیں, ابھی تو بہت محنت کرنی ہے. کیونکہ کیا ہی نا آپ کا کوئی گول ہے؟ بالکل میرا گول ہے. میرا گول یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو وہاں دیکھتی ہوں, اور اللہ کے فضل سے جہاں پر ایک مطلب انڈیپینڈنٹ لڑکی سوائے اللہ کی ذات پر کسی پر ٹرسٹ نہ کر سکے, کسی وہ تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت کرم کیا ہوا ہے, بہت عرصے سے کیا ہوا ہے. بے شک اللہ کا کرم ہے. پھر بھی کوئی ایک ایسی ٹاپ جہاں پہ یہاں تک پہنچ جاؤں تو اب میں سکون میں ہوں, میں ریسٹ پہ آ جاؤں گی. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. پھر آپ نے بہت ترقی کرنی ہے انشاءاللہ. کیونکہ گول بنا لینا نا, میرے خیال سے آپ اپنا آپ سٹاپ کر دیتے. بالکل ایسا ہی ہے, پھر آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, پھر آپ کا لرننگ پروسیس رک جاتا ہے. بالکل جیسے آپ ملٹی ٹاسک, آپ کی ملٹی ٹاسکنگ رک جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ محنت کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے بناتے جائیں گے, اور پھر آپ کے لیے راہیں کھلتی جائیں گے, اور راہ ضروری نہیں ہوتی کہ وہ سیدھی چلتی رہے. بالکل, آپ کو کبھی کہیں لے کے جائے گی, کبھی کہیں لے کر جائے گی. So it all depends on your power. عمران, ناؤ دس ٹائم ہماری اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں, وسیب کی بات کریں, مجھے لگتا ہے اس ٹائم تو شدت کا کمپٹیشن ہو گیا. بہت. کیوں؟ کیونکہ فریڈم کی وجہ سے نا, مختلف پلیٹ فارم کی وجہ سے, میرے جیسا بندہ بھی سنگر بن کے آ رہا ہے سامنے, سوری سیریسلی یہ بات حقیقت ہے. تو اس عجیب و غریب سے کمپٹیشن میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کتنی دقت پیش آ رہی ہے, یا کہاں کہاں آپ کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, دقت تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. جیسے آپ نے بات کی کہ اگر ٹیلنٹ ہو, گاڈ گفٹڈ اگر آپ کے اندر کوئی چیز ہو, تو میرا نہیں خیال کہ آج کل کے دور میں کوئی چیز کوئی چھپی ہوئی ہو اور وہ چھپی ہوئی رہے. اگر کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے اور وہ کر سکتا ہے تو وہ ضرور آ کے شو کرتا ہے. سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے, آپ ایسے بڑے مین اسٹریم میڈیا ہمارے پاس موجود ہے. میرا خیال ہے کہ اگر واقعی اس میں بندے میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ کر سکتا ہے, تو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے اچھے طریقے سے, اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ پیچھے ہو جاتا ہے. دقت ایسا کچھ نہیں ہے, بس یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ اپنے آگے شو کرتا ہے. کبھی غصہ نہیں آتا کہ حد ہو گئی بھائی, اس پہ ٹائم ویسٹ کرنے کا کیا بنتا؟ نہیں, بعض بندے بڑے ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں, تو وہ ان کو پتہ بھی ہو کہ اگر میں یہ نہیں کر سکتا, وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. میرا کہنے کا اس میں تھوڑا سا میرے ایک اور بھی اسٹانس ہیں اس میں, چھوٹی سی بات, کہ ایک انسان کو اللہ نے دل دیا نا, اس کی سوچ ہے اپنی, اگر اس کو لگتا ہے کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں, تو وہ اس کو کر دینا چاہیے, کرتا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اپنے ایک لائیو اسٹریم میں وہ آتا ہے نہیں آتا مین اسٹریم میں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ آگے ترقی کرتا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں اس کو اپنے شو کو جاری رکھنا چاہیے. سیم جس طرح ماشاءاللہ سے اب آپ نئے نئے لوگوں سے مل رہے ہو, اور بڑے سینئر لوگوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے
اگر ہم جتنے بڑے شہر میں جاتے ہیں, جتنی بڑی انڈسٹری میں ہم قدم رکھتے ہیں, وہاں پہ ہمارے سامنے وہ پرسنالٹیز بھی آتی ہیں جن کو ہم پہلے نہیں ملتے. کیا وہ کوپریٹیو ہیں؟ میں تو سیدھی سیدھی بات کرتی ہوں, وہی دل کی بات مجھ سے نہیں رہا جاتا. کیا وہ کوپریٹیو ہیں؟ اور خاص کر اسی کے ساتھ ہی میری اگلی بات, جو نیو آنے والی ہیں, کیا وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں کہ وہ ابھی نیو ہیں؟ اچھا, یہ دونوں باتیں بڑا بہت اچھا الگ ہیں. کوشچن. دونوں ہی باتیں جو ہے نا وہ بہت الگ ہیں آپ کی. زینب, ہوتا یہ ہے کہ جو لیجنڈز جن کو ہم کہتے ہیں نا, جن سینئرز کے ساتھ میں نے کام کیا, وہ لیجنڈز, وہ سارے لیجنڈس ہیں. تو ان کے اندر انہوں نے بہت سپیس دی ہوئی ہے نیو آنے والوں کو, بہت سپیس دی ہے. اتنے کوآپریٹیو ہیں کہ ہمارا جب سی آر ہوتا ہے تو موسٹلی وہ آ کر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم تو ایک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی جگہ پر کہ دے آر بزی, وہ میک اپ آرٹسٹ کے پاس ہیں, وہ اپنے لائنس کر رہی ہیں, یہ کچھ بھی ہے, تو ہم ویٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ فری ہوں, دین ہم ان کے ساتھ سی آر کریں. لیکن جو ہمارے جو سینئر آرٹسٹ ہیں وہ خود کہیں گے سی آر کریں, تو مجھے پرسنلی اس چیز کی بہت خوشی ہوتی ہے. اور جہاں پر ہمارے ایکسپریشنز کی کمی ہے, ہم تیز بول رہے ہیں, ہم سلو بول رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو ان کو وہ ہمیں بتاتے ہیں. میرے ساتھ تو بہت ایسا ہوتا ہے, فیس سے نظر بھی آتا ہے ان کی ہمبلنس کا. اور میری اگلی بات کا جواب یہ ہے کہ جو ابھی جو ہمارے نئے سٹارز ہیں وہ اپنے آپ کو سٹارز مان چکے ہیں. یہ پتہ چلیں نہیں, کچھ تو سچ بولا انہوں نے, یہ اچھا لگا. پہلا بھی سچ, پہلے بھی سچ ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے اگر میوزک کی بات کی جائے تو وہاں پر جو اتنے ہاں, بیٹھے وہ ہوئے انڈسٹری الگ ہے. دگج بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ تو آپ کو کھنگنے بھی نہیں دیتے. ہاں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں, وہ لیجنڈز میں نہیں آتے شی گاٹ لکی کہ اگر ان کے ساتھ, یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. ہاں جی, I can feel, جبکہ نہ میں سنگر ہوں نہ میں ایکٹر ہوں, بٹ I can feel. آپ کا تعلق تو ہے نا, دیکھیں تو آرٹ کے ساتھ, اس میڈیا کے ساتھ تو ہو نا, تعلق ہے, بالکل ہے. آپ سارا دن آرٹسٹ کو دونوں نے دیکھتے ہو اپنی اپنی جگہ پہ حقیقت کو بیان کیا ہے. ہاں, 5 انگلیاں بھائی برابر نہیں ہوتی, لیکن ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ بات. ہاں, بات ایسے ہی کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارے جو نیو سٹارز ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ سپر سٹار مان چکے ہیں اپنے آپ کو, تو اس سے زیادہ میں کوئی تعریف نہیں کروں گی. کیونکہ ایک چیز ہے سوشل میڈیا, وہاں پہ اب جو ولاگز بن رہے ہیں نا, میں کہتی ہوں کبھی کبھی تو یہ بہت کمال بن رہے ہیں, کیونکہ اس میں جو ریئل چیز آتی ہے نا, اعلیٰ. آئی ایم سرپرائزڈ. کچھ ایسی ہمارے ایکٹرس ہیں, کچھ ایسی ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ ہیں جن کو میں سمجھتی تھی شی ویری روڈ, بہت ویسے وہ عجیب پرسنالٹی. ہاں, کچھ ہیں سیریسلی ہمبلنس, اتنے پولائٹ اور اتنے نیچرل کہ میں دیکھ کے مجھے خوشی بھی اور مجھے اچھا بھی لگا. اور مجھے کافی زیادہ اس بات پہ نا ایک ہیپینس بھی ملتی ہے اس بات پہ کہ نہیں, ہماری سوچیں اکثر غلط ہوتی ہیں, کچھ جان لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ نہیں, آپ نے سوچا کچھ اور ہوگا, ہوا کچھ اور ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے. جو بہت ساری اس طرح کی فیمیل ایکٹرز ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ ٹی وی پہ جن کو میں دیکھتی تھی, اور میں کہتی تھی کہ پتہ نہیں کتنا روڈ ہوتی ہوں گی, کتنا ان کے اندر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہوگا, لیکن نہیں, بہت ہمبل. ان میں سے کچھ بہت ہمبل تھیں, بہت کوآپریٹیو, اور ان کا جو مائنڈ تھا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ بھی تو یار انسان ہیں نا. تو ہم لوگوں کو سٹار ہے تو انگلش کے لفظ میں سٹار ہیں, باقی ہم لوگ سٹار نہیں ہیں, ہم لوگ بھی آپ لوگوں کی طرح جیتے جاتے انسان ہیں اور محنت کر رہے ہیں. نہیں, بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, بات آپ کی ٹھیک بھی ہے, سمجھ بھی آتی ہے. اور آپ ہمارے لیے نیو آرٹسٹ نہیں ہو, نہ ہی نیو ایکٹر ہو, کیونکہ ہم نے آپ کا اسٹرگل دیکھا ہے, ہم نے آپ کی محنت دیکھی ہے, اور دن رات گھنٹوں کی, سالوں کی, مہینوں کی دیکھی ہے. بالکل, اور صلہ آپ کو آپ کی محنت کا ملا. بالکل, دینے والی ذات اللہ کی ہے. عمران, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اپنی محنت کو دیکھ؟ مجھے تقریباً کوئی 5-7 سال ہو گئے ہیں. صحیح. ہاں جی, اور پہلے باہر تھا, براڈ تھا, تو جب یہاں آیا تو پھر میں نے ٹرائی کیا, تو لوگ بتاتے ہیں کہ یار اس کو کرنا چاہیے اور آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اب انسان کو بڑا کچھ ترم خان سمجھ رہا ہے, نہیں آپ بھی بہت کچھ کر رہی ہیں ماشاء اللہ, اور آپ نے کیا ہے, تو میرے اندر کا سنگر وہ ہم سے پوچھے نا. تو خیر آفیشلس بھی کچھ بھی اس ونٹر سیزن میں میری تقریباً کوئی 2 سے 3 جو ہے ویڈیوز انشاءاللہ وہ میں لانچ کر رہا ہوں. میں بہت خوش ہوں گی, اور انشاءاللہ آپ یہیں پہ آ کے لانچ کریں گے, مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوگی. انشاءاللہ, اسی خوشی میں آپ ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہیں, مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے. بالکل دل سے. اور آپ دونوں کی غیر موجودگی میں میری ٹیم جانتی ہے کہ میرے منہ پہ 2 4 5 6 لفظ ایسے ہیں, نام ایسے ہیں جن کو میں کہتی ہوں, اگر مجھ سے پوچھا جائے
ओके कर दें माय प्ले और इसी खुशी में सॉन्ग हो जाए। अब हमारी खुशी को डिस्क्राइब करेंगे है आप। ना। अल्लाह करे, रुलाना मत अल्लाह करे। इमरान, मैं अब नहीं, रो पहले पड़ूं। आपने रुला दिया ना, पहले सेगमेंट में ये कह दिया कि लड़ना है। नहीं अब ना आप लड़ नहीं रहे थे, चले आप रो रहे थे। प्यार मोहब्बत की बात करें, चाहे झूठी हो जाए। चलें कोशिश करते हैं। हाँ मशवरा है मेरी जान, गवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। मशवरा है मेरी जान, गवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। रोशनी दिन की अंधेरों में सिमट जाती है, रोशनी दिन की अंधेरों में सिमट जाती है, घर के आंगन में नयूं सवारा कीजिए। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। आप तो महल नशीनर मुलायम से हैं, आप तो महल नशीनर मुलायम से हैं, झोपड़ी है ये गरीबों की गुजारा कीजिए। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। हम तो राहों में लिए फिरते हैं कासाए दिल, हम तो राहों में लिए फिरते हैं कासाए दिल, माल कैसा है किसी रो नजारा कीजिए। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, ये नजारा कीजिए, ये गवारा कीजिए। थैंक यू। आला बेहतरीन सुन रही हो ही ना, जबरदस्त, मजा आ सदका गया। भी थैंक उतारा यू कीजिए। मजा आ गया। ये चीज तब तो नहीं रोना है आपको? नहीं अब तो हम खुश हो गए। चल रोमांस था। नहीं वैसे भी ना आप कोई भी औरत हो, कोई भी लड़की हो,
आपस की बात है। इमरान उसको तारीफ बहुत अच्छी लगती है। इसलिए तो मैंने ये चूज किया। हाँ, और लाजिम जब भी किसी मौके शो से में फायदा जाया उठाया। करें ना, लाजिम है कि ऐसे गाने लेके जाया करें, होस्ट आपकी बड़ी तारीफ करेगी। हाँ तो ठीक है, लाजिम और डन मजलूम है। डन डन। देखिए मेरे जैसा लोग भी कोई होगा, आपको लाइव टिप दे रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, यही चीज तो आप में अच्छी लगती है। हाँ भाई, इतना अब जिंदगी का पीरियड गुजर चुका है, कैसे है ना, कि अब बनावट वाली एक्टिंग नहीं होती। ऐसा ही है, Good. बिल्कुल आपको रियल होना चाहिए, फेक है नहीं ना? होना। फेक बंदा कब तक चल बिल्कुल सकता है? सही बात है, ओरिजिनल होना चाहिए, जो Original आप होना हैं चाहिए। वही Fake आप चल ही नजर नहीं आना सकते। चाहिए। बिल्कुल आप ओरिजिनल है ना, आपके साथ कुछ फेक हो रहा है, रियलिटी खुद ब खुद आपके कदमों में, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल। आपके बिलीफ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आप की अच्छा अक्सर औकात लड़कियों की हम बात करते हैं, ख़ास कर इसमें हम बात करेंगे, और अच्छी बात है कि बीच में हमारे साथ एक नौजवान भी शामिल है कि गर्ल्स अगर चाहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेहनत करें, अपनी स्ट्रेंथ को खुद बिल्डअप करें। शॉर्टकट्स हमेशा, वो शॉर्टकट्स भी उनसे छीन लेते हैं। क्या कहोगी? बिल्कुल ऐसा ही है, शॉर्टकट्स तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात पर और अपनी मेहनत पर यकीन करके आप लगे रहें, बस लगे रहें। लगे रहें। शॉर्टकट्स तो आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। और वो गलत रास्ता भी उनके लिए कोई शॉर्टकट्स की लाइन बिछा के नहीं बैठा, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। भी नहीं है। अब मैं ये बार बार अक्सर अपने शो में ये बात करती हूँ कि टीन एजेस बच्चियाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली को चाहिए कि सख्ती करें। यस, आई वॉन्ट, मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, पॉजिटिवली सख्ती करें। उन सख्ती क्या होती है? सिर्फ देखें वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ देखें आपका बेटा बेटी क्या कर रहा है, उसके बाद वो जो कर रहा है उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, उसकी मदद करें। इससे पहले कि वो किसी बाहर वाले की मदद ले, इससे पहले कि ही ना जाए किसी XYZ को कहे कि यार मुझे आई वांट, मुझे एक्टिंग करनी, मुझे होस्ट बनना है, मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। आगे जिससे मदद मांग रही है वो क्या करेगा, वो कौन है, वो कैसा है, उससे बेहतर नहीं कि हम मदद करें। हम मदद करें, और घर वालों को दोस्त होना चाहिए। दोस्त होना चाहिए। घर वालों को दोस्त वो होना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर- खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर शेर की की आंख। ये वही काम ही है। और दूसरा ये कि मैं यहाँ पर एक मिसाल देती हूँ, मेरा बेटा है जो 9 साल का है, और अब वो उस एज में है कि जहाँ पर वो मैं उसके इतने करीब रहने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए वो मोबाइल भी देख रहा है तो मैं उसको देख रही हूँ कि वो क्या देख रहा है उसी टाइम, और उसे कुछ करना है तो मुझे पता है कि वो क्या कर रहा है, वो कब करेगा और किस तरह से करेगा, उसको पूरी सपोर्ट करती है। वही आप वाली बात, इसको सख्ती नहीं बोलते, सॉरी जैनब, मतलब बीइंग अ मदर में जो बात कर रही हूँ, उसको सख्ती नहीं बोलते, उसको आप ये कह सकते हैं कि आप उन पर नजर रखें। बिल्कुल सही कह सख्ती रही हैं। और गिरफ्त जो होती है ना, वो आप किसी के ऊपर भी रखेंगे तो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है फिर। भाई मैं तो ये मानती हूँ, ये आप वाले लफ्ज ले लो, मेरे वाला ले लो, मीनिंग एक ही है। मीनिंग एक ही है कि जो चीज़ हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है ना, हम 90s के बच्चों के साथ जो माँ बाप का किरदार था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बहुत बिल्कुल। अच्छा। हमारा जो किरदार है ना, ये जो 90s के बाद वाले पेरेंट्स हैं, उनको अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, अपने बच्चों की नहीं, अपनी इस्लाह की अपनी ज़रूरत इस्लाह है। की हमारी माँ कहती हैं, हमारी अम्मी जो है ना, वो मेरी बिल्कुल। मदर है, और हमारी सिस्टर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए कहती हैं, मम्मा बच्चा तंग कर रहा है बहुत ज्यादा। अम्मी कहती हैं आजकल की माएँ खराब हैं, बच्चे नहीं खराब, बच्चे तो वही हैं। अच्छा, हमारी माओ ने कभी कहा था? कभी भी नहीं कहा। वो तो अगर तंग करते थे तो कुछ फलाए कोई चीज आती थी, वो एक अलग बात है। वो लेकिन आज भी उनसे आती है। अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो आज भी डर लगता है कि इधर से कोई चीज आ रही है। और और वो इमरान, करेक्शन है, वो करेक्शन है, वो exactly। करेक्शन है, बहुत अच्छी बिल्कुल करेक्शन ऐसे। है वो। और लड़कियां तो चलो हम गाहे बगाए ये बात करती हैं। इमरान से पूछते हैं, क्या इमरान आप में कोई ऐसी हैबिट या आपके किसी दोस्त में, आपके एज फेलो में फॉर एग्जांपल कोई ऐसी हैबिट जो कि हम बड़ों के सामने नहीं करते, आज भी आप वो नहीं करते हो? बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह आप कह रही थी हमारी अपब्रिंगिंग की 90s की अगर बात की जाए वही। ना, तो क्या इकदार थे, क्या कदरें थी, और बाप क्या का डर था। बिल्कुल, और बाप का मोहब्बत भी थी, इवन लेकिन डर इवन था। माँ का भी होता था, प्यार हाँ। भी उतना ज्यादा होता था,
बट बड़े जिस भाई का तरह मीना ने कहा ना कि भी इसको हम सख्ती ना कहें, ठीक है ना, इसको हम ये कहें कि उनका प्यार, लेकिन वो वॉच भी करते थे, लुक आफ्टर करते थे कि यार कहीं किसी गलत Privacy नहीं थी ना। सिमत में नहीं जा रहा है। हमने ये जो सो कॉल्ड ऑफ प्राइवेसी दे दी है ना, हाँ, अपने अपने कमरे और अपने अपने नहीं नहीं नहीं, टीवीज ये और अपने वाकई में आज़ादी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं होना, नहीं होनी लेकिन ये चाहिए। है कि आप खासकर उसको लुक आफ्टर करते लुक रहें। आफ्टर करें। आपको नहीं पता हम लोग बहुत बहुत, हम जब बच्चे थे हम कितने तेज थे, डिजिटल सोचे लेकिन अब ये कितने तेज हैं। सोशल मीडिया जो है वो आज के बच्चों को बहुत एक्टिव कर दिया उसने, बहुत active। बेहतरीन हल है। डिजिटल मीडिया जब Proactive से कर दिया देखो है। बेहतरीन हल है, बच्चे को मोबाइल दिया है, दे दो, जीमेल वगैरह बनता बल्कि है अब ना, तो चुप करवाने के लिए दिया जाता है। जीमेल वगैरह बनता है ना, उसका अपने से अटैच करो, अपने से अटैच हर उसकी ऐप आपके फोन के अंदर अटैच होनी चाहिए। मेरे एक्टिविटी बेटे का जो आईपैड है ना उस पे जीमेल मेरी है। वो जो सर्च He करेगा always ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। he always take बिल्कुल, permission, he activity always आपको take permission to download उसको भी नहीं any पता type कि of उस पे game। नजर रखी जा रही है कि वो बेचारा that's good, मतलब आपने बड़ा हेजिटेट अच्छा करे। और इसी तरह पेरेंटिंग जो है वो इसी तरह होनी चाहिए आपकी, जिस तरह उन्होंने कहा कि आप अगर वो कुछ चीज़ करना भी चाह रहे हैं ना तो वो आपकी वॉच लिस्ट पे होना चाहिए। मुझे पता है ना कि he always take permission to download any type of game। मुझे पता है। दैट्स गुड। मुझे अच्छे लगते थे वो बच्चे, मुझे अच्छे लगते हैं अभी भी कहीं मैं देखूं वो बच्चे जो माँ बाप की पसंद का खाना खाते हैं। हाय हाय कैसे? मुझे अच्छे लगते हैं वो बच्चियां टीन एज में भी जो अपनी माँ की पसंद का ही पहनती हैं। मुझे नहीं समझ आती वो जनरेशन जो कि अभी से तड़ी लगा रहे होते हैं और मैं देख रही होती हूँ ये क्या हो रहा है। ये मेरे ख्याल तो आपकी वही जो बात है खेप ना, है parents वो को ठीक आई नहीं इसी है। तरह की रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कि हम तो बैठे अफसोस करें, बात करें, हम्म, वो क्या करेंगे? वो क्या ये तो गिव एंड टेक है, ये तो हम मानते हैं ना। कल परसों ही मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उस पे बहुत अच्छी बात की हुई थी, डीप भी थी, अच्छी भी थी और डराने वाली भी थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि हम अपने माँ बाप से डरने वाली आखिरी नस्ल और औलाद से डरने वाली पहली नस्ल है। पहली और आखिरी, क्योंकि तौबा हो गई है। अब हम बेफिक्र हैं, हम देखो मीडिया वाले हैं, हम तीनों बैठे हैं इस टाइम, हम तीनों इस पे बात करते हैं, हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, हम अमूमन जिस महफिल में बैठते होंगे करेंगे बात। करते हैं हम इस पे बात। जब कोई बात अब किसी प्लेटफॉर्म पे आती है ना तो फिर समझो कि आवाज़ बुलंद हो चुकी है। 90s वाले दौर में नहीं था इतना फ्रीडम सोशल मीडिया। उस टाइम की बात जो ये गलतियां मिस्टेक्स होती गई। अब जब 4-5 ऐसे पेरेंट्स जिनको वाकई अपने वक्त में अपनी औलाद नज़र नहीं आएगी ना तो फिर जाके सेटअप बनेगा। अब बात देखो, हम कहते हैं मीडिया ख़राब कर रहा है, मीडिया ख़राब कर रहा है, मीडिया ही सही कर रहा है। अब मीडिया पे बात हो रही है, आप रिमोट उठाएं आपको हर दूसरे चैनल पे ही बात मिलेगी। देखिए वो कहते हैं एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी जो इसमें एक ऐड करें बात को, जिस तरह हम कह रहे थे कि पेरेंटिंग के हवाले से आजकल के बच्चे जो बिल्कुल स्टबर्न हुए हैं और वो किसी का कहना नहीं मानते, मेरा ख्याल है कि वो इसमें ना थोड़ा सा ये भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जनरेशन गैप भी है बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ना, एक जनरेशन गैप भी है। जब 90s की अगर आप बात कर रही हैं, टेक्नोलॉजी उस वक्त ना मोबाइल थे इस तरीके से और इस तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। बट अब आपको ये भी एक्सेप्ट करना है कि वो यानी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको बच्चे अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उनको तो पता ही नहीं है ये होता क्या है। कुछ ऐसे पेरेंट्स अभी भी मौजूद हैं जिनको मोबाइल भी चलाना नहीं आता। तो एक जनरेशन गैप भी इसमें आया है, ये भी इसमें एडिशन करें लाजमी। इसमें एक एडिशन मैं भी करूंगी कि हमारे यहाँ जो स्कूल टीचर्स हैं ना, अभी परसों तरसों की ही बात है, मैं स्कूल गई थी अपने भतीजे के, तो वहाँ पर जो उनकी मैंने टीचर देखी ना, बेशक सारे उस्ताद मोहतरम हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन वो जनरेशन गैप वाली बात कर रही हूँ कि प्ले ग्रुप की टीचर जो है ना वो शी इज सो मच एजिड। ये बहुत बहुत गलत। अब देखिए मैं उनसे कह रही थी कि बच्चा आपका क्या उससे अब बच्चा है ना वो उससे फैसिनेट नहीं हो रहा। मैं भाई के बच्चों को जब एडमिशन कराने गई ना, मैंने कहा टीचर देखनी है मतलब मेरी इस बात पे उन लोगों को थोड़ा इशू भी हुआ। नहीं, अब वो पूरे अपने घर की जो है ना फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, शी इज सो मैच्योर, तो अपने सारे टेंशन जो है ना वो बच्चों के मेरे शो की सारे का क्रेडिट तुम्हारी इस बात पे गया है ना कि तुम्हें मिल गया। हाँ। कि ये वो बात की है कि ये मैं देख लूँ ना, मैं उनको बुरा उनको उनकी साइड पे उतनी मैच्योर बच्चों के साथ आप अटैच करें
क्योंकि छोटा बच्चा, एक तो पहले हम जुल्म कर रहे हैं उसको स्कूल भेज के, बिल्कुल नहीं हम बिल्कुल जुल्म नहीं कर रहे, मैं तो इस बात पर कभी क्योंकि हमें आती आज़ादी नहीं। ये चाहिए। डिपेंड करता है ना, ये क्योंकि हमें यानी आज़ादी अब अगर हम चाहिए। 2.5 साल के 3 साल के क्योंकि भेज हमें दें, आज़ादी चाहिए। तो वाकई और में एक जुल्म और होगा। मसला आ गया, एक बट बहुत अगर बड़ा अगर प्रॉब्लम 5 आ साल गया का है, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, टाइम खत्म होने का। ओ माय गॉड, इतनी जल्दी? अभी तो बातें शुरू हुई थी। हाय, कोई बात नहीं, अभी हम सारे बैठेंगे, अभी हमारी बातें जनरेशन चलेंगी। गैप को हो रहा था, अब टाइम गैप आ गया बीच में। टाइम, ये वो जुल्म है जो मुझे सीट पे बैठ के डेली करना पड़ता डेली है। देखना पड़ता और है। मुझे जब आप सोचें, खुशी तो होती होगी आपको नहीं। कि यार जान छुट्टी। नहीं कभी कभी नहीं, होती, पसंदीदा जब मैं guest के दुआएं साथ मांग रही होती हूँ तब नहीं हो रही होती। अच्छा तब नहीं और अच्छा, कभी ये अक्सर होता है ऐसे। कभी कभी किसी ऐसी हस्ती को आपको बंद या चुप या कहना पड़ता है जो मेरी आवाज भी नहीं कर रही होती। जी ओह। सर सर आपकी इस, आप लोग तो थे ना, मैंने कह दिया है ना, जल्दी से दिल की बात कर दो, इससे पहले सर यू नो ना, काम किया हुआ है ना, हाँ जो मुझे ख्वाबों में भी डराते हैं आगे उनकी आवाज आ जाएगी। आपकी जरूरत को सलाम है। उनकी आवाज दिल की बात यही है कि बस आप खुश रहें, मेहनत करें और सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दें और शॉर्टकट्स मत लें बस। आई लव यू जी। बस प्यार करें। इतना शॉर्ट भी नहीं कहा था, कह हाँ। सकते हो कुछ तो कुछ। अच्छा इतना टाइम है? हाँ आपके गाने का भी है अभी टाइम, आप अच्छा। कह सकते हो। बस ठीक, मैं ये कहूंगा कि प्यार बांटे बस। बस क्या ही बात आजकल है। प्यार प्यार करें, बड़ा प्यार कम बांटें, है। दो बातें हो गई। हाँ जी, तो बस ये बड़ा कम हो गया वाकई। वाकई बहुत कम हो गया है, और वाकई ही जितनी बातें हमने आज की हैं हम भूल गए थे कि हम है सच्ची में हमने जो बात की है दिल से की है, सच्ची वाली की है। बड़ी मुश्किल ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरी तरह होते हैं, जो कैमरे को सोच समझ के नहीं बोल रहे होते कि हमने ये बोलना है, ये बन के बोलना है। जो है सच है वैसे ही है। दिल दी गाल आखा, दिल तो मंगो, देखो पूरी थी दी। जो 400 मिल वैसे नीयत दा साफ होना, दुआ दा कहीं बे दे हक के बुरा होना वल कुछ ना थी से। इंदे नाल ही इजाजत दियो मैं आदियां दिल दी गाल ते दिल दी दुआ दे नाल कि मेकू मेरी टीम को मेरे आए हुए हर एक मेहमान को ठीक सारी दुआवां याद रखे। सो हुंदे वो इजाजत, लेकिन किवें थी सकदा इमरान दा सॉन्ग सुने बगैर तुसां मैं या हिना इथों हिली वणूं, मेरे को पता नाल ही वे जी इमरान।